ഇന്ന് പകലിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന ചിന്ത ശേഷിപ്പുകളുടെ നടുവിലെ ആരംഭം എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നിട്ടാണ്. மீதியாயிருக்கிறதில் நின்னுள்ள நம்ம இன்றைக்கு இந்த நாளிலே தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம கேட்க போகிறோம். மீதியாக இருக்கிறவைகளிலிருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. ആമേൻ. ശേഷിപ്പുകളുടെ നടുവിലെ ആരംഭമാണ്. ബാലൻസ് ആയിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള റീസ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. மீதியா இருக்கிறவைகளிலிருந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க போகிறோம் என்கிற வார்த்தையின் அடிப்படையில் தேவ வார்த்தையை நம்ம கேட்க போகிறோம். നിങ്ങളുടെ പക്കൽ അല്പമായി എന്തുണ്ട് അതിനെ വലുതാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നത്. நாம் ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறோம். நம்முடைய தெய்வம் கொஞ்சமா இருக்கிறதையும் அதிகப்படுத்தி ஆசீர்வதிப்பதற்கு வல்லமை உள்ளவர் தான் നാം ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം. ഈ മെസ്സേജ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എവിടെ ആരംഭിക്കണമെന്നറിയാമോ? നിങ്ങൾ ഉയരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ, നിങ്ങൾ വളരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത്. நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டிய பகுதி எந்த பகுதி என்றால், நீங்கள் வளர மாட்டீர்கள், உயர மாட்டேன் என்று நீங்கள் நினைக்கிற இடத்திலிருந்து தான் நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும். സഭ വളരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, உங்களுடைய சபை வளருவது இல்லை என்று சொன்னார்கள். നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രി വളരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, உங்களுடைய ஊழியம் வளராது என்று சொன்னார்கள். ആരാണോ പറഞ്ഞ് അവരുടെ മുമ്പാകെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. யார் சொன்னார்களோ அவர்கள் முன்பிலே தான் உங்களை ஆண்டவர் வளர்த்த விரும்புகிறார். ചേർന്ന് കരം അടിച്ചൊരു ഹല്ലേലൂയ, எல்லாரும் சேர்ந்து கைகளை தட்டி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரித்து ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. உங்களுக்கு பழக்கமுள்ள ரெண்டு வசனங்களை உங்கள் கவனத்திற்கு நான் கொண்டு வர விரும்புகிறேன். യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 11-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യമാണ്. യേശയ്യാ 11-ാം அதிகாரம் முதல் வசனம் வாசிக்கலாமா? യെശയ്യാവ് 11-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം. ஈசா என்னும் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் தோன்றி அவன் வேர்களில் இருந்து ஒரு கிளை எழும்பிச் செழிக்கும். യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 37-ാം അധ്യായം 31-ാം വാക്യം കൂടെ വായിക്കാമോ? 37, 31 கூட நம்ம வாசிக்க போகிறோம். യേശയ്യാ 37-ാം അധ്യായം கீழே வேர் பற்றி மேலே கனி கொடுக்கும், കീഴ് വേരൂന്നി മീതെ ഫലം കൊടുക്കും. ഇന്ന് ഈ പകലിൽ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളും ഞാൻ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്തി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. നാം വാസിத்த இந்த ரெண்டு வசனத்தையும் சேர்த்து இந்த நாளிலே தேவனுடைய வார்த்தை பகுதியாக நம்ம சிந்திக்க போகிறோம். പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശേഷിപ്പിൽ വീണ്ടും ഒരു ആരംഭം എന്നതാണ്. இந்த நாளிலே நம்ம கேட்க போகிற தேவனுடைய வார்த்தை மீதம் இருக்கிறதிலிருந்து நம்முடைய வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. അതിൽ ഞാൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു ശേഷിപ്പായി നമ്മൾ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും കർത്താവ് ചിലത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. சில ஒரு மீதமுள்ள அனுபவம் இருக்கிறதென்றால் நம்மையும் கூட அந்த இடத்திலிருந்து ஒரு வளர்ச்சியை ஆண்டவர் காண விரும்புகிறார். முதலாவதாக ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, ஒரு மீதம் உண்டென்றால் ആ ശേഷിപ്പിൽ നിന്ന് அந்த மீதத்திலிருந்து പുതിയ തളിർപ്പ് വെളിപ്പെട്ട് വരും, ഒരു ഫലം കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ஒரு துளிர் உங்களுக்கு புறப்பட்டு வரும், அது பலனாகவும் மாறும். യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 11-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, ஏசாயா 11:1 வாசிக்கும் பொழுது പ്രവാചകൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്. தீர்க்கதரிசியானவர் எழுதி வைத்திருக்கிற ஒரு வார்த்தை. ஈசாയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടു വരും. ஈசா என்னும் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் தோன்றும். കുറ്റി എന്നൊരു വേർഡ് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലേ? அந்த இடத்துல அடிமரம் என்கிற ஒரு வார்த்தை நம்ம பார்க்கிறோம். ഈ കുറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെട്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ബാലൻസ് ആയി ഈ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. இந்த அடிமரம் என்று சொல்லப்படுகிற பொழுது மரம் வெட்டப்பட்ட பின்பு பூமியிலே நிற்கிற ஒரு பகுதி. വെട്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അതൊരു വലിയ വൃക്ഷമായിരുന്നു. அது வெட்டப்பட்டிருக்கிறது என்றால், அடிமரம் என்றால் அதற்கு முன்னே அது ஒரு நல்லதொரு மரமாக நின்றிருக்கிறது என்று நமக்கு புரிகிறது. പുതിയൊരു വൃക്ഷമല്ലത്, പഴയ വൃക്ഷമാണ്. വെട്ടപ്പെട്ടു പോയി, പക്ഷെ അതിന്റെ ബാലൻസ് ആയി കുറ്റി അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ஒரு புதிதான ஒரு மரம் அல்ல, அது ஏற்கனவே நல்ல அழகாக வளர்ந்திருந்த மரம் தான். அது இப்பொழுது வெட்டப்பட்ட பின்பு அடிமரம் அந்த இடத்தில் நிற்கிறது. പ്രവാചകൻ പറയുന്ന വാക്ക്, അവന്റെ വേരുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൊമ്പ് ഫലം കായ്ക്കും. தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், அவன் வேர்களில் இருந்து ஒரு கிளை எழும்பி செழிக்கும். വാസ്തവത്തിൽ ഈ വാക്യം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച പ്രവചനമായിരുന്നു. இந்த வார்த்தை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசன வார்த்தை. രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ വാക്യത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റും. இரண்டு
விதத்தில் இந்த வார்த்தைகளை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும், சொல்ல முடியும். ഒന്ന്, முதலாவதாக ഒരു രക്ഷകൻ വെളിപ്പെട്ട് വരും എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ஒரு இரட்சகன் எழும்பி வருவார் என்று நாம் இதிலே அர்த்தம் புரிந்து கொள்ளலாம். രണ്ട്, இரண்டாவதாக ഒരു രാജാവ് എഴുന്നേറ്റ് വരും എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ஒரு ராஜா எழுந்து வரப்போகிறார் என்று இதை நம்மை சொல்லிக் கொள்ளலாம். രാജാവ് എഴുന്നേറ്റ് വരും എന്ന് വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇശായിയോട് പറഞ്ഞാൽ, ராஜா எழும்பி வருவார் என்று ஈசாயோடு சொன்னால், ആ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇശായിയോട് പറഞ്ഞാൽ, ഈ വാക്ക് ആ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇശായിയോട് പറഞ്ഞാൽ, இந்த வியாக்கியானத்தோடு ஈசாயனிடத்திலே சொன்னால், ഇശായി ഒരുപാട് കാലഘട്ടങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഈ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡ് നിവർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു വരാൻ. இந்த வார்த்தை நிறைவேற்றப்படுவதற்கு ஈசாய் அநேக வருடங்கள் காத்திருக்க வேண்டியது வரும். കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. வரவில்லை. சாரி, കാരണം வரவில்லை. ഇശായിയുടെ അടുത്ത ജനറേഷൻ, അടുത്ത തലമുറ ഒരു രാജാവിനെ കണ്ടു. ஈசாய் அது தன்னுடைய அடுத்த தலைமுறையிலே அந்த ராஜாவை கண்டதினாலே அதிக வருடங்கள் காத்திருக்க வேண்டியது இல்லை. എന്നാൽ ഒരു രക്ഷകൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ, ஒரு രക്ഷகர் எழும்பி வருவார் என்று அதை நாம் பொருள்பட கூறினால், യഥാർത്ഥ രക്ഷകൻ വെളിപ്പെട്ട് വരാൻ മത്തായി ഇത് സുവിശേഷം വരെ അദ്ദേഹം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. அப்படி என்றால் ஈசா என்பவர் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் வரைக்கும் அவர் இந்த രക്ഷകரை பார்ப்பதற்கு காத்திருக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இரண்டு விதத்திலும் உங்களுக்கு நான் புரியும்படி சொல்ல விரும்புகிறேன். ഒന്ന്, முதலாவதாக, ദൈവം നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രോമിസ് വേർഡ് തന്നാൽ ചില വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നടക്കും. ஆண்டவர் உங்களோடு வாக்குத்தத்தங்கள் சொல்லி இருப்பார் என்றால் சில வார்த்தைகள் உடனே நடைபெறும். ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ, ചില കാലതാമസങ്ങൾ വരും, പക്ഷെ അത് നടക്കും. சில வாக்குத்தத்தங்கள் நாட்கள் வருடங்கள் தாண்டி நடைபெறும், ஆனால் தடையின்றி நடைபெறும். കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് മാറ്റി മാറ്റി പറയത്തില്ല. ஆண்டவர் உங்களோடு ஒரு வார்த்தையை சொன்னால் அதை மாற்றி மாற்றி சொல்லுவது இல்லை. കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമേ നിങ്ങളോട് പറയത്തുള്ളൂ. ஆண்டவர் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று இருப்பதை மாத்திரமே சொல்லுவார். എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. என்னை கேட்கிற அன்பு பிரியமானவர்களே, உங்களோடு நான் ஒரு வார்த்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். ലൈഫിൽ കർത്താവ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, உங்க வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் ஏதாகிலும் செய்வேன் என்று சொல்லி இருந்தால், കർത്താവാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ, ஆண்டவர் சொல்லி இருந்தால், നിങ്ങളുടെ കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആ വാഗ്ദത്തത്തെ കയ്യിൽ പിടിക്കും. உங்கள் கண் மூடுவதற்கு முன்பதே உங்களுடைய கையிலே அந்த வாக்குத்தத்தங்களை பெற்றுக் கொள்வீர்கள். ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன். ശിമയോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. சிமியோன் என்கிற தேவனுடைய மனிதனை நாம் வேத புஸ்தகத்திலே பார்க்கிறோம். അദ്ദേഹത്തോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമായിരുന്നു, ஆண்டவர் அவரோடு சொல்லிய ஒரு காரியம், നിന്റെ കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ്, നീ വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ്, നീ മരിക്കുന്നതിന് நீ മുമ്പ് மரிப்பதற்கு முன்பு ഇസ്രായേലിൽ വെളിപ്പെടാനുള്ള രക്ഷയെ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ കാണും. இஸ்ரவேலிலே வெளிப்படக்கூடிய ரட்சிப்பை, இரட்சகரை உன் கண்கள் காணும் என்று சொல்லி இருந்தார். അവന്റെ നല്ല പ്രായത്തിൽ ആ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡ് അവൻ அந்த കേട്ടതാണ്. வார்த்தை, ஸ்தோத்திரம், நல்ல ஒரு வாலிப அனுபவத்தில் உள்ளதுனாலே தான் அவர் இந்த வார்த்தை கேட்டிருந்தார். ഒത്തിരി നാളുകൾ അവൻ അത് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. அநேக நாட்கள் அதற்காக அவர் காத்திருந்தார். വയസ്സായി വടിയും പിടിച്ച് വിറച്ച് ചർച്ചിലേക്ക് നടക്കുകയാണ്. வயதான பின்பு தன் கையிலே தடியை ஏந்தி அது நடுங்கி நடுங்கி நடந்து வருகிற அந்த நாட்கள் வரைக்கும் காத்திருந்தார். ആലയത്തിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് ഒരു ദിവസം അവൻ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നു. சபையின் வெளியில், ஆலயத்தின் வெளியிலே வைத்து எதிர்பார்க்காத விதத்தில் ஒரு காட்சி அவருடைய கண்களில் காண்கிறது. ശിശുവായിരുന്ന യേശുവിനെ മറിയയും യോസഫും കൂടി ചേർന്ന് ആലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. குழந்தையாயிருந்த இயேசுவை யோசேப்பும் அவனுடைய தாய் மரியாளும் இயேசுவை சுமந்து கொண்டு வருகிறதை பார்க்கிறார். ശിമയോനെ കണ്ട ഉടൻ തന്നെ മറിയ കുഞ്ഞിനെ ശിമയോന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. சிமியோன் அதை பார்த்தவுடனே இயேசுவின் தாய் இயேசு பிள்ளையாகிய இயேசுவை அவருடைய கையிலே கொடுக்கிறார். അദ്ദേഹം ഉടനെ ആ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ വാങ്ങിച്ചു. அந்த பிள்ளையை கையிலே எடுத்துக்கொண்டார்கள், ഉയർത്തി പിടിച്ചു. உயர்த்தி பிடித்து, എന്നിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്, வேதவசனத்தில் இப்படியாக வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ഇപ്പോൾ നാഥ இப்போதும் ஆண்டவரே എന്നെ സമാധാനത്തോടെ അങ്ങ് അയക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. என்னை சமாதானத்தோடே போக விடுகிறீர். ഇസ്രായേലിൽ വെളിപ്പെടാനുള്ള രക്ഷയെ, இஸ்ரவேலில் புறஜாதிகளுக்கு ஒளியாக வெளிப்பட வேண்டிய ரட்சிப்பை എന്റെ കണ്ണ് കണ്ടുവല്ലോ. என்னுடைய கண்கள் கண்டதே. ഞാൻ ആ പോർഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. இந்த வார்த்தையை வாசிக்கிற பொழுது ரெண்டு காரியத்தை நான் புரிந்து கொண்டேன். ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. இந்த ரெண்டு காரியங்கள் இதில் நடைபெறுகிறது. ഒന്ന്, അവൻ കാത്തിരുന്ന വാഗ്ദത്തത്തെ കണ്ണാലെ കണ്ടു. அவர் காத்திருந்த வாக்குத்தத்தத்தை தன் கண்ணால் கண்டார். അവനത് വായി കൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. முதலாவது, இரண்டாவது അവനത് വായി കൊണ്ട് அவருடைய வாயினாலேயே சொல்லுகிறார், ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് അത് കണ്ടുവല്ലോ. என்னுடைய கண்களினாலே கண்டேனே. ഈ പകലിൽ ഞാൻ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡാണ് സഭയ്ക്ക് കൈമാറുന്നത്. இந்த பகலிலே தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளைத்தான் சபைக்கு നിങ്ങൾ சொல்லுகிறேன். വാഗ്ദത്തത്തെ കാണാൻ പോകുകയാണ്. ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ വാഗ്ദത്തത്തെ കാണിച്ചു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
தேவன் உங்களுக்கு சொல்லிய வாக்குத்தத்தங்களை உங்கள் கண்களாலே நீங்கள் காண போகிறீர்கள். കണ്ണാലെ കാണാൻ പോകുന്നു. உங்களுடைய கண்களாலே காண போகிறீர்கள். നിങ്ങൾ കണ്ണ് മരിച്ചതിന് ശേഷമല്ല, നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നിവർത്തീകരിച്ചു തരും. நீங்கள் மரித்த பிறகு அல்ல, உங்கள் கண் காண அந்த வாக்குத்தத்தங்களை ஆண்டவர் ദൈവം நிறைவேற்றுகிறார். നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോമിസ് വേണ്ടി തന്നാൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശി നിങ്ങളാണ്. ஆண்டவர் உங்களுக்கு வாக்குத்தத்தங்களை தந்திருப்பார் என்றால் உண்மையாகவே உரிமையாளர்கள் நீங்கள்தான். നിങ്ങൾ കേട്ട വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നന്മയുടെ പങ്കാളിയായി നിങ്ങളുടെ തലമുറയെ, നിങ്ങളുടെ സഭയെ ദൈവമാക്കി എന്ന് വരാം. ஒருவேளை ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிற அந்த வாக்கு தத்தங்களும் கூட அதன் பங்கை அனுபவிப்பதற்கு கூட உங்கள் சபை, உங்களுடைய தலைமுறைகளும் இருக்கலாம். അവർ അതിന്റെ പങ്ക് വെച്ച് എന്ന് വരാം. அதனுடைய பங்கை அவர்கள் அனுபவித்தார்கள் என்று வரலாம். വാഗ്ദത്തം ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ஆனால் வாக்கு தத்தங்கள் நிறைவேற ஆரம்பிப்பது உங்களுடைய வாழ்க்கை நாளிலேயே. വാഗ്ദത്തം ദൈവം തന്നത് നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്കെല്ലാം നിങ്ങൾക്കാണ്. ஆனால் வாக்கு தத்தங்களை ஆண்டவர் தந்தது உங்கள் தலைமுறைகளுக்கு அல்ல, முதலாவது உங்களுக்கு. ஹல்லேலூயா. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? அப்படி யாரெல்லாம் நம்புகிறீங்க? നിങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയ പ്രോമിസ് അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ സമയത്ത് ദൈവം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു. பிள்ளைகளுக்குரிய வாக்கு தத்தங்களை அவர்கள் தலைமுறைகள் அவர்கள் நாட்களிலே ஆண்டவர் ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறார். ആശ്വസിക്കരുത്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആശ്വസിക്കാറുണ്ട്. പാസ്റ്ററെ, എനിക്ക് തന്ന പ്രോമിസ് വേണ്ട എന്റെ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പിള്ളേരുടെ കാലത്തെങ്കിലും നടക്കട്ടെ. നോ, നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് നടക്കണം. சிலர் இப்படி சொல்லி தன்னை ஆசுவாசப்படுத்திக் கொள்வார்கள். எனக்கு சொல்லிய வார்த்தைகளை என் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையிலாவது நடக்க வேண்டும் என்று. அப்படி அல்ல, எனக்கு சொன்னதை எனக்கே நிறைவேற்ற வேண்டும். കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഏജ്ഡ് ആയിട്ടൊരു പാസ്റ്റർ, സീനിയർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നെ മോനെ, നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തോടായി ഇനി ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞെന്നതൊക്കെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു. ஒரு வயது முதிர்ந்த போதகர் தன்னோடு வந்து சொன்னார், எங்களுக்கு வயதாகி விட்டது, இனி உங்களை ஆண்டவர் பயன்படுத்த விட்டும் எங்களுடைய நாட்கள் முடிந்து போயிற்று என்று சொன்னார். ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു, நான் അன்போடு അവർക്ക് சொன்னேன், നിങ്ങളുടെ സഭയെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ സഭയുടെ വളർച്ച നിങ്ങളുടെ കയ്യാൽ നടക്കുമെന്നതുകൊണ്ടാണ്. உங்களுக்கு ஒரு சபையை தந்திருக்கிறார், அந்த சபையினுடைய வளர்ச்சி உங்களால் தான் வளர்ச்சி உண்டாகும். എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ സഭ വളരും? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள் உங்க காலத்திலேயே உங்கள் சபை வளரும்? ആമേൻ. ആമേൻ. സൻബല്ലത്തിനും തോബിയാവിനും മതിൽ കെട്ടാൻ അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ദൈവം നെഹമ്യാവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് മതിൽ കെട്ടിയതിന്റെ കാരണം നെഹമ്യാവിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം നെഹമ്യാവിനെ കൊണ്ടേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. சந்தல்லா தொபியாவாலையும் அலங்கம் கட்ட முடியும், ஆனால் நெகேமியாவை கொண்டு அலங்கம் கட்ட தேவன் சித்தமா இருந்தது போல உங்களை கொண்டு சபையை ஆண்டவர் கட்டுவார். ആമേൻ. ஆமென். നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ, നിങ്ങളുടെ സഭയെ ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. உங்களுடைய குடும்பத்தையும் உங்கள் சபையும் இந்த நாட்களில் வளர செய்ய ஆண்டவர் விரும்புகிறார். എന്റെ കുഞ്ഞുപ്രായം മുതൽ കേട്ട് ഞാൻ വളർന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉണർവ്. എന്റെ കാതുകളിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. நான் என்னுடைய சிறு வயதிலிருந்தே கேட்டு வளர்ந்த வார்த்தைகள் இந்தியாவிலே ஒரு எழுப்புதல் வரப்போகிறது என்பதை. ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ പ്രവചനാത്മാവിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള, അനേക ദിവദാസന്മാരാലും പ്രവചനത്താലും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സൗത്ത് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ആളിപ്പളരുന്ന ഒരു ഉണർവ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു വരുമെന്നത്. அநேக தீர்க்கதரிசிகளாலும் நான் கேட்டிருக்கிறேன், இந்தியாவுடைய தென் பகுதியில் இருந்து உலகத்திற்கு, தேசத்திற்கு எழுப்புதல் அது திறக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தோடு வரப்போகிறது என்று. ഇന്ന് എന്റെ കണ്ണാലെ ഞാൻ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இன்றைக்கும் அவைகளை என்னுடைய கண்களால் நான் கண்டு கொண்டிருக்கிறேன். ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോർത്തിൽ ഉണർവ് നടക്കുന്നത് സൗത്തിലെ ദൈവദാസന്മാർ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. அதிகமாக வட இந்திய பகுதியிலே எழுப்புதல் வெளிப்படுகிறது என்றால் இந்தியாவின் தென் பகுதியில் இருந்து கடந்து செல்லுகிற தேவ மனிதர்களால். നിങ്ങൾ ഒരു വിടുതലിന് വേണ്ടി ഈ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകാം, ശരിയാണ്. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே விடுதலைக்காக இந்த ஆராதனைக்கு நீங்கள் வந்திருக்கலாம். ഈ ആരാധന നിങ്ങളുടെ വിടുതലാണ്. இந்த ஆராதனையே உங்களுக்கு விடுதலை. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും അപ്പുറം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു. அதற்கு மேலாக ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ സഭകളുടെ വളർച്ച നിങ്ങളുടെ കണ്ണാലെ നിങ്ങൾ കാണും. இன்று வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்காத ஒரு சபையிலே எழுப்புதலை நீங்க பார்க்க போகிறீர்கள். വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആമേൻ പറഞ്ഞു. விசுவாசிக்கிறவர்கள் உயர்த்த சத்தமாய் ஒரு ஆமென். ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിർത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇടയിൽ കയറി ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நான் சொல்லி வந்த அந்த வேத சம்பவத்தை நான் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு இன்னொரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். നിങ്ങളുടെ സഭ വളരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? உங்க சபை வளர வேண்டும் என்று எத்தனை பேர் விரும்புகிறீர்கள்? സഭകൾ വളരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? உங்களுடைய சபைகள் வளர வேண்டும் என்று எத்தனை பேர் விரும்புகிறீர்கள்? തെങ്കാശിയിൽ എത്ര ചർച്ച ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. தென்காசியில எத்தனை சபை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. തിരുനെൽവേലിയിൽ എത്ര ചർച്ച ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. திருநெல்வேலியில் எத்தனை சபை உண்டுன்னு தெரியாது. ഒട്ടനവധി ചർച്ചയിൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എത്ര ചർച്ച ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. அநேக சபைகளை நான் போய் வந்திருக்கிறேன், ஆனால் எத்தனை சபை உண்டுன்னு தெரியாது. 1000 ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, 1000 சபைகள் இருக்கலாம். അവരെക്കാളും നിങ്ങൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ஆனால் அவர்கள் எல்லாவர்களை காட்டிலும் நீங்கள் ஒரு ஸ்பெஷல் சபை. ஆமென். നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഒരുപാട് ഹോട്ടലുകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ஒருவேளை நீங்கள் புறப்பட்டு யாத்திரைகள் வெளியே போகிற பொழுது அநேக
ஹோட்டல்களை நீங்க பாப்பீங்க. അടുത്തടുത്ത് ഒത്തിരി ഹോട്ടലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും பக்கத்துல அநேக ஹோட்டல்கள் இருக்கலாம். ഏതെങ്കിലും ഡിഫറന്റ് ആയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തിരക്കുണ്ടാകും, എപ്പോഴും തിരക്കുണ്ടാകും. அந்த அவ்வளவு அதிகம் நிறைந்த ஹோட்டல்கள் உள்ளது இதிலே நல்ல ஆகாரம் கொடுக்கிற ஹோட்டல்ல தான் ரொம்ப கூட்டம் அதிகமா இருப்பாங்க. സഭകൾ വളരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, சபைகள் வளர வேண்டும் என்று விருப்பம் உண்டானால் നല്ലത് കൊടുക്കാൻ സഭ വളർച്ചയിലേക്ക് വരട്ടെ. நல்லது கொடுப்பதற்கு சபை வளர வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പഴയ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നിടത്ത് ജനം പോകാറില്ല. பழைய ஆகாரங்களை கொடுக்கிற இடத்திலே சாப்பிடுவதற்கு மக்கள் போக மாட்டாங்க. പുതിയത് കൊടുക്കുന്നിടത്ത് ജനം പോകും. புதிய வெரைட்டி கொடுக்கிற இடத்துல தான் மக்கள் போவாங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാട് കൊടുക്കുന്ന സഭകൾ ഈ പട്ടണത്തിൽ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ. கிறிஸ்துவனுடைய வெளிப்பாடுகளை கொடுக்கிற சபைகள் இந்த பட்டணத்தில் எழும்புவதாக. രണ്ട്, സഭ വളരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? சபை வளர வேண்டும் என்று இரண்டாவதாக நீங்க விரும்புகிறீங்களா? ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന സഭ വളരത്തില്ല, കൊടുക്കാനുള്ള സഭ വളരും. இல்லை என்று சொல்லுகிற சபை வளருவதில்லை, കൊടുக்கிற சபை வளரும். രോഗിയായ ഒരു വ്യക്തി ആദ്യമായി ചർച്ചിനകത്ത് വന്നാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യം ദൈവവചനം ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ, ദൈവവചനം ആവശ്യമാണ്. ബട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യം സൗഖ്യമാണ്. ஒரு வியாதி உள்ள அனுபவத்தோடு ஒரு நபர் உள்ள வந்தால் வசனம் முக்கியம்தான், ஆனால் முதலாவது அவர்களுக்கு தேவை പരിപൂർണ സുഖം. സൗഖ്യം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കകത്ത് സൗഖ്യത്തിന്റെ അഭിഷേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ, அவர்களுக்கு சுகம் கொடுப்பதற்கு சுகம் கொடுக்கிற அபிஷேகம் உண்டென்றால் അവർ വേറെ സഭ അന്വേഷിച്ചു പോകത്തില്ല, നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ വരും. வேறொரு சபையை தேடி போகாமல் உங்களை தேடியே வருவார். അവർക്ക് എന്താവശ്യമാണോ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ജനം വരും. என்ன தேவையோடு வருகிறார்களோ அவைகளை கொடுக்கிற சபையை தேடி ஜனம் வரும். ഞാൻ ഒട്ടനവധി ചർച്ചകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പേരുടെ പരാതികളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്. அநேக சபைகளுக்கு நான் போகிறதுனாலும் அவர்களுடைய வருத்தமான காரியங்களும் ஸ்தோத்திரம் மன வருத்தத்தினால் சொல்லுகிற காரியங்களை நான் கேட்கிறேன். ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ച ചെന്നൈയിലുണ്ട്. நான் அதிகமாக நேசிக்கிற சபை சென்னை பட்டணத்தில் இருக்கிறது. മൂന്ന് ഫാമിലി ആ ചർച്ചിനെ വിട്ടു പോയി. 3 കുടുംബം அந்த സഭയെ വിട്ട് வெளியே போயிட்டாங்க. പാസ്റ്ററിന്റെ വളരെ വേദനയോട് കൂടിയതാണ്. സ്നേഹമുള്ള പാസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ നിന്ന് 3 ഫാമിലി ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോയി. என்னை நேசிக்கிறபடினாலே அவர் என்னை அழைத்து சொன்னார், ஜெபிக்க வேண்டும், ஒரு 3 குடும்பம் என்னுடைய சபையை விட்டு வெளியே போய் ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. நான் அவரோடு இப்படி சொன்னேன், നിങ്ങൾ പോയതിനെ ഓർത്ത് കരയരുത്. நீங்கள் போனதை குறித்து அழ வேண்டாம். ആരും മിണ്ടുന്നില്ല. யாரும் பேசாம இருக்கிறீங்க. പോയതിനെ ഓർത്ത് നമുക്കിത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പോയതിനെ ഓർത്ത് കരയരുത്. போனபடினாலே நீங்கள் அதை குறித்து வருத்தப்படவோ அழவோ வேண்டாம். ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, நான் அவரோடு அப்படி சொன்னேன், നിങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ പുതിയ വിശ്വാസി വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. நீங்கள் வருகிற வாரத்தில் புதிய குடும்பம் வருகிறதற்கு ஜெபம் பண்ணுங்கள். പോയവരുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് നിർത്ത്. போனவர்களுடைய பின்னாலே போகிறதை நிப்பாட்டுங்க. അവർ വചനം അറിയാത്തവരല്ല, அவர்கள் வசனம் அறியாதவர்கள் அல்ல, വചനത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പും അറിവും ഉള്ളവരാണ്. வேத வசனத்தை குறித்து கற்றும் அறிந்தும் இருக்கிறார்கள். എന്നിട്ടും അവർ പോയെങ്കിൽ, ஆனாலும் அவங்க போகலையா? എന്നിട്ടും അവർ പോയെങ്കിൽ, ஆம், அப்படியானால் அவர்கள் போயிருந்தால் അത് നിങ്ങളും അവരും തമ്മിൽ പ്രശ്നം വന്ന് സഭ സ്പ്ലിറ്റ് ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവം ആദ്യമേ അവരെ മാറ്റിയതാണ്. உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் சபையிலே பிரச்சனை வரும் என்று ஆண்டவர் அறிந்து முதல்லே அவர் மாற்றிட்டார். ദൈവം അവരെ സേഫ് സോണിലാക്കുന്നു. ஆண்டவர் அவர்களை ஒரு சேஃபான இடத்துல கொண்டு போகிறார். നിങ്ങളുടെ സഭയും ദൈവം ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നു. உங்களுடைய சபையும் ஆண்டவர் உறுதிப்படுத்துகிறார். ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരാതി പറയത്തില്ല. இந்த சம்பவத்தை நாம் புரிந்து கொண்டால் அந்த நபர்களை குறித்து நாம் வருத்தம் சொல்லுவது இல்லை. ആ വ്യക്തി പോയതിൽ കരയത്തില്ല. அவர்கள் போனதுனாலே நம்ம அழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை. അവർ വേറെ ചർച്ചിൽ പോയെങ്കിൽ, അടുത്ത ഒരാൾ പോയെങ്കിൽ 2 പേരെ കർത്താവ് കൊണ്ടുവരും. 10 പേർ പോയാൽ 20 പേരെ കൊണ്ടുവരും. കസേര ഫിൽ എത്ര പേർ പോകുന്നു അതിന്റെ ഇരട്ടിയായി ദൈവം കൊണ്ടുവരും. ஒரு ஆள் போனா 2 பேர் வருவாங்க, 10 பேர் போனா 20 பேர் வருவாங்க. சேர் காலியா இருக்கிற வரைக்கும் ஆண்டவர் கொண்டு வந்துட்டே இருப்பார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ സ്ഥലം പോരാതെ വണ്ണം ജനം വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. உங்களுடைய சபையிலே இருக்கிற இடம் போதாது என்று சொல்லுவதற்கு ஜனம் வருவதற்கு ஜெபம் பண்றீங்க. ആമേൻ. ஆமென். സഭ വളരും, சபை வளரும். ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ, നമ്മുടെ കണ്ണാലെ അത് കാണും. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க, என்னுடைய கண்களால் நான் பார்ப்பேன். കണ്ണാലെ കാണും, கண்களாலே நான் பார்ப்பேன். ആമേൻ. ഇവിടെ ദേവദാസന്മാർ ഒത്തിരി പേരുണ്ടെങ്കിലും സഭയിലെ ജനത്തെ ഞാൻ കാണുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ചേർത്ത് നിർത്തി ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ്. இந்த இடத்துல தேவ மனிதர்களும்
தேவனுடைய பிள்ளைகளும் இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் ஒருமித்து இந்த வார்த்தையை നമ്മൾ சொல்லுகிறேன். ഒരുമിച്ച് സഭ പണിയാൻ പോകുകയാണ്. நாம் சேர்ந்து சபைகளை கட்டப் போகிறோம். ആമേൻ. ஆமென். ഓക്കേ, ശിമയോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ കണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, சிமியோன் என்கிற அந்த தேவ மனுஷன் அவர் கண்ட இரண்டாவது காரியம், ഒന്നാമത് അവൻ വാഗ്ദത്തത്തെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു. முதலாவது அவர் வாக்குத்தத்தத்தை கையில் ஏந்தி கொண்டார். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞേ. ஒரு ஆமே. കണ്ണാലെ കണ്ടു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചു. முதலாவது கண்களால் பார்த்தார், இரண்டாவது கைகளால் ஏந்தி கொண்டார். ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ണാലെ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ? சில நேரங்களிலே நம்முடைய வாக்குத்தத்தங்களை தூரத்திலே அல்லது பக்கத்திலே கண்களாலே பார்க்கிறோம். പക്ഷെ അത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. அதை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறோமே. കർത്താവ് ഇന്ന് ഈ പകലിൽ തിരുവചനത്തിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ദൂത് തരികയാണ്. ஆண்டவர் இந்த நாளிலே இந்த வேத வசனத்தின் வழியாக உங்களுக்கு தூதான வார்த்தைகளை നിങ്ങൾ சொல்லுகிறார். വാഗ്ദത്തത്തെ കാണുന്നവർ മാത്രമല്ല, വാഗ്ദത്തത്തെ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പോവാണ്. நீங்க வாக்குத்தத்தங்களை பார்க்கிறவர்களாக மாத்திரமல்ல, வாக்குத்தத்தங்களை கையிலே ஏந்தி கொள்ள എന്നോട് போகிறீர்கள். ചേർന്ന് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തത്തെ കാണുക മാത്രമല്ല, எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க, வாக்குத்தத்தங்களை காண்பது மாத்திரமல்ல, വാഗ്ദത്തത്തെ കയ്യിൽ പിടിക്കും. வாக்குத்தத்தத்தை நான் கையில் ஏந்தி கொள்வேன், കയ്യിൽ പിടിക്കും. கையில் ஏந்தி கொள்வேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഈ 2026 വാഗ്ദത്തത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല കർത്താവ് വിളിച്ച് കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. இந்த 2026 வருடத்திலே நாம் வாக்குத்தத்தங்களை பார்ப்பதற்கல்ல, கைகளில் ஏந்துவதற்காகத்தான். എന്താ ദൈവം സഭയോട് പ്രവചിച്ചത്? என்ன சபையோடு ஆண்டவர் சொல்லி സഭയെ இருக்கிறார்? ദൈവം വളർത്തുവന്നല്ലേ? സഭയെ ദൈവം വളർത്തുവന്നല്ലേ? சபையை ஆண்டவர் வளர்த்துவேன், வளரச் செய்வேன் என்று தானே சொல்லி പക്ഷേ இருக்கிறார். ദൈവസഭയുടെ വളർച്ച നിങ്ങൾ വിദൂരത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണാലെ കാണുമെന്നല്ല, ആ വളർച്ചയുടെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. சபையின் வளர்ச்சியை தூரத்திலிருந்து பார்ப்பீர்கள் என்றல்ல, சபைக்கு உள்ளேயே நின்று பார்ப்பீர்கள். ആമേൻ. ஆமென். കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകും. ஆண்டவர் கைகளில் ஏந்த உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கிறார். ഇതാ ഞാൻ എടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. அடுத்த வசனத்திற்கு நேராக ആ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ, കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടു വരും. வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது, அடிமரத்திலிருந்து ஒரு கிளை துளிர் தோன்றும். നിങ്ങൾ ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 14 അധ്യായം 7 വാക്യം മുതൽ 9 വാക്യം വരെ വായിക്കുമ്പോൾ, யோபுவின் புஸ்தகம் 17 அதிகாரம் 7 വാക്യം മുതൽ 7வது வசனம் முதல் 9 വാക്യം വരെ 9வது வசனம் வரைக்கும். இது நிமித்தம் என் கண்கள் சந்தனத்தினால் இருளடைந்தது. என் அவயங்களை எல்லாம் நிழலை போல இருக்கிறது. 7 அத்தியாயம் 14:7 ஒரு 7 வாക്യം மரத்தை ஒரு മുതൽ மரத்தை குறித்து. ஒரு மரத்தை குறித்தாவது நம்பிக்கை உண்டு. Yes. அது வெட்டி போடப்பட்டாலும் ம். திரும்ப தலைக்கும். ம். அதன் இளம் கிளைகள் துளிர்க்கும். ഒരു സെക്കൻഡ്. ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നാൽ പ്രത്യാശയുണ്ട്. ஒரு மரம் இருந்தால் அந்த மரத்திற்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. യെശയ്യാവ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ஏசாயா என்ன சொல்லி இருக்கிறார்? ഇശായിയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടു വരുമെന്നതാണ്. ஈசா என்னும் அடிமரத்தில் இருந்துதான் ஒரு துளிர் தோன்றும் என்று சொல்லி இருந்தார். ഇയ്യോബ് അതിന്റെ ഒരു പടി മുകളിൽ കയറി പറയുകയാണ്, யோபு இப்படி சொல்லுகிறார், அதனுடைய ஒரு ஸ்டெப் அதிகமாக சொல்லுகிறார். അത് ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നു, ஒரு மரமா இருந்து പക്ഷേ അതിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. அதை வெட்டி போட்டு விட்டார்கள். Then അടുത്ത അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അത് ഫിനിഷിംഗ് സ്റ്റേജ് അല്ല. அடுத்த யோபு அந்த காரியத்தை சொல்லும் பொழுது அது நிறைவான நிலையில் அல்ல, വെട്ടിക്കളഞ്ഞു, வெட்டி போட்டார்கள். അതോടെ തീർന്നിട്ടില്ല, அதோடு அது முடிந்து അത് போகவில்லை, പിന്നെയും പൊട്ടിക്കിളിർക്കും. அது திரும்பவும் துளிர்க்கும். രാമൻ പറഞ്ഞേ, ஒரு ஆமென். നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ അതൊരു അവസാനമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. உங்க வாழ்க்கையிலே இருந்த ஒரு நன்மை நஷ்டப்பட்டு போனதென்றால் அதுதான் உங்க வாழ்க்கையின் முடிவு என்று நீங்கள் யோசிக்க கூடாது. ഉണ്ടായിരുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ വേദന ഭയങ്കരമാണ്. உங்களுடைய கைகளில் இருந்தது நஷ்டப்பட்டு போகும் பொழுது அதை குறித்ததான வேதனை உங்களுக்கு அதிகம்தான். അത് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ. அது இழந்தவர்களுக்கு தான் தெரியும். ഒരു ബൈക്ക് റെഗുലറായി ഒരു ബൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ബൈക്ക് കേടായി പോയി എങ്കിൽ അയാളുടെ ട്രാവലിംഗിൽ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും. അന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ആ ബൈക്ക് ഇല്ലാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അയാൾക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. இருசக்கர வாகனம் என்று பயன்படுத்தி கொண்டால் திடீரென்று ஒரு பழுது ஏற்பட்டால் அந்த நாள் யாத்திரையே முடங்கி போகிறது, பல மன வேதனைகளும் வந்து விடுகிறது. നിങ്ങൾ ഈ കോവിഡിന്റെ സീസൺ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടോട് തള്ളി നീക്കിയവരായിരിക്കും അല്ലേ? 2019 கோவிட் அனுபவத்தை ரொம்ப கஷ்டமா நம்ம கழிச்சோம். അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ്, കോവിഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല ലൈഫ്, നല്ല എന്താ പറയുക, ഫൈനാൻഷ്യലി ഒക്കെ നല്ല ലൈഫ് നയിച്ചവരായി, ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നവരായിരിക്കും. ஒருவேளை அதற்கு முன்னே நல்ல பொருளாதாரம் கையிலே வைத்து நல்ல பயன்படுத்தி வாழ்ந்தவர்களா இருக்கலாம். ആ കോവിഡിന്റെ ടൈമിൽ 1 രൂപയുടെ വില എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. அந்த கோவிட்டின் நாட்களிலே 1 ரூபாயினுடைய மதிப்பு என்ன என்பதை சரியாய் எல்லாரும் புரிந்து கொண்டார்கள். ശരിയാണോ? சரிதானா? വീട്ടിലെ പറമ്പിൽ, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ ചക്കയുണ്ട്, ചക്ക പ്ലാവ്. ഈ പ്ലാവ് ഇപ്പൊ വലിയ വിലയില്ല, അന്നും കോവിഡിന് മുമ്പും അതിന് വലിയ വില കൽപ്പിക്കാറില്ലായിരുന്നു.
இந்த பலாப்பழத்துல கேரளா பகுதியில கோவிட்டுக்கு முன்னையும் அதிக விலை இல்ல, இப்பவும் அதிக விலை இல்ல. ഞങ്ങൾ അധികം കഴിക്കത്തൊന്നുമില്ല, അത് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നതാ. ரொம்ப சாப்பிட மாட்டோம், ஆனா அதிகமா அங்க கிடைக்கும். പക്ഷേ കോവിഡിന്റെ ടൈം ആയപ്പോ ചക്കയുടെ കരിമുള്ള് മാത്രം കളയും. ചക്ക കൊണ്ട് ചക്ക തോരാൻ, ചക്ക പുഴുക്ക്, ചക്ക കറി, ചക്ക വറ്റല്, എല്ലാ പരിപാടി ചക്ക ചക്ക ചക്ക. ചക്കയുടെ പ്രാധാന്യം എന്തെന്ന് ഞങ്ങൾ അന്ന് അറിഞ്ഞു. அப்போதான் பலாக்காயினுடைய பயன் என்ன என்று அறிந்தார்கள். அதாவது சக்கையின் பலாப்பழத்தினுடைய வெளித்தோற்றம், முள்ளுன்னு சொல்லுவோம்ல, இது மட்டும்தான் வேஸ்ட். மீதி எல்லாம் அதை குழம்பு வைக்கிறது, கூட்டு வைக்கிறது, பொரிக்கிறது, சக்க விதைய வேஸ்ட் பண்றதுல எல்லாமே பிரயோஜனம். அப்போதான் பலாப்பழத்தினுடைய பிரயோஜனம் என்னன்னு புரிஞ்சுட்டாங்க. തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി മാറി എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്ന പോലെ தள்ளப்பட்ட கல் மூளைக்கு தலைக்கல் ஆயிற்று என்று சொல்லப்பட்டது போல ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ചക്ക അന്ന് എല്ലാവർക്കും വേണമെന്നായി. எல்லாராலும் தள்ளப்பட்ட பலாக்காயும் பலாப்பழம் எல்லாருக்கும் அன்னைக்கு வேணும். അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും ചക്ക അടുത്തടുത്തടുത്ത് അവസാനം ചക്കയുടെ കള പോലും വരാതെയായി. எல்லாரும் பலாக்காயை பறிக்க வேண்டிய நாள் விடாம சீக்கிரத்திலேயே அதை எடுத்ததுனால சின்ன ஒரு பிஞ்சு கூட இல்லை. കൂട്ടുകാർക്ക് ചക്കയുടെ കള പോലും കിട്ടാതെയായപ്പോൾ ചക്കയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന്, മൂല്യം എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി. குழம்பு வைக்கிறதுக்கு கூட ஒரு சின்ன ஒரு பலாக்காய் கிடைக்கல, அந்த அளவுக்கு புரிந்து கொண்டாங்க. இது போல ഉണ്ടായിരുന്നത് அது நமக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில காணப்பட்டது നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ, இழந்து போனால் അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. அதனுடைய வேதனைகள் என்ன என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்வோம். யோபு പറയുന്നു, யோபு சொல்லுகிறார், വെട്ടിയാൽ வெட்டப்பட்டால் വേദന ഉണ്ടാകും, ഉറപ്പാണ്. வேதனை உண்டாகிறது உறுதிதான். പക്ഷേ ஆனால் അതൊരു അവസാനമല്ല. ஆனால் அது ஒரு இறுதியான அனுபவம் அல்ல. ഫ്രീ ആയി ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചർച്ചിൽ വലിയ പ്രശ്നത്തെ നേരിട്ട് ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു സൺഡേയിൽ പോലും ആരാധിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കെതിരെ പ്രശ്നം വന്നെങ്കിൽ അത് വെട്ടപ്പെടലുകളല്ല, അത് അവസാനമല്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. இதுவரை நீங்கள் அதிகமாக நல்லாய் ஆராதித்த சபை ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதிக்க முடியாது என்கிற பிரச்சனை வந்தாலும் அது முடிந்து போகிறதற்கல்ல, தொடர்ந்து இன்னும் வளருவதற்கு. അഴകി മണ്ഡപം യാത്ര നിങ്ങൾ കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അഴകി മണ്ഡപത്തെ എപ്പോഴെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പാസ്റ്റർ സ്റ്റാൻലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവദാസനുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ അഴകി മണ്ഡപ ജംഗ്ഷനിൽ 4 കടയിരിക്കുന്നതിന്റെ മകളിലാണ് ആരാധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அழகிய மண்டப பகுதியில் அந்த ஜங்ஷன்ல ஒரு 4 இருக்கிற கடைகளுக்கு மேலதான் இவர் சபையை நடத்தி வந்தார். അദ്ദേഹം ആരാധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്നെ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിച്ചു. ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് ഇതായിരുന്നു, ഈ സഭയ്ക്കകത്തോളം സുവിശേഷ വിരോധികൾ കയറി വരും, നിങ്ങളുടെ സഭയെ തകർക്കാൻ വിധത്തിൽ വലിയ പ്രതികൂലം കയറി വരും. പക്ഷേ ദൈവം ഈ സഭ ഒരു റെന്റ് സഭയായിട്ടല്ല, ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു പെർമനന്റ് ചർച്ച് ഹാൾ തരും, അതൊരു ഗ്രൗണ്ട് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും, ദൈവം അവിടെ ഉറപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசனமாக அந்த போதகருக்கு ஆண்டவர் சொன்னார், இந்த இடத்திலே சுவிசேஷ விரோதிகள் உள்ள வருவார்கள், உங்களுக்கு இதுவரைக்கும் தடையா இருந்தவர்களை ஆண்டவர் உள்ள கொண்டு வருவார், உங்களை ஆண்டவர் கிரவுண்ட் போல உள்ள சபையை ஆண்டவர் ஸ்திரமாக உங்களுக்கு கொடுப்பார் என்று தேவனுடைய வார்த்தையை சொன்னார். ഈ റെന്റ് പോലും കൊടുക്കാൻ വഴിയില്ലാണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രവചന പാസ്റ്ററോട് പറയുന്നത്. இந்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தையை அவர் கேட்கிற பொழுது மாதம் மாதம் வாடகை கொடுப்பதற்கு கூட சிரமப்பட்ட நாட்களில் தான் இந்த வார்த்தையை சொல்லப்படுகிறது. പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിച്ചു. സുവിശേഷ വിരോധികൾ അകത്ത് വരികയും ആ ചർച്ചിന് വിരോധമായി എഴുന്നേൽക്കുകയും ആ ചർച്ചിന് സീൽ വെക്കുകയും ചെയ്തു. ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്കതിരെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ஆனா அந்த சர்ச்சு சபைக்கு விரோதிக்கிறவர்கள் வந்தார்கள், சபையை அடைத்தார்கள், பிரச்சனை மேல் பிரச்சனை அந்த சபைக்கு வந்தது. എല്ലാ സുവിശേഷ വിരോധികളും കൈകൊട്ടി ആഘോഷിച്ചു. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച നടന്നു, ചർച്ച് പൂട്ടി. சுவிசேஷ விரோதிகள் சொன்னார்கள், கைத்தட்டி சிரித்து சொன்னார்கள், நாங்கள் நினைத்தது நடத்தினோம், சபையை பூட்டி விட்டோம் என்று. പക്ഷേ ദൈവം എന്നാ ചെയ്തെന്നറിയാമോ? ஆனால் ஆண்டவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா? 100 പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹാളിൽ നിന്ന് ദൈവം മാറ്റിയിട്ട് 500-ലധികം 1000-ലധികം പേർ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ ഹാള്, 100 பேர் கொண்ட நபர்கள் இருக்கக்கூடிய சபையிலிருந்து 500-1000 பேர் இருக்கத்தக்க சபையிலே ஆண்டவர் அவர்களை விசாலமாய் கொண்டு வந்தார். ആദ്യം അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നത് ചൂടുകാലത്ത് നല്ല ചൂടോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ, രണ്ടാമത് ദൈവം കൊടുത്ത വലിയ ഹാള് ഫുൾ AC-യോട് കൂടിയുള്ള ചർച്ച ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തു. வெயில் காலங்களிலே கூட ஏசியில உட்கார்ந்து ஆராதிப்பதற்கு அதை ஆண்டவர் அவ்வளவு விசாலமாக தந்தார். നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വിരോധമായി ഒരു പ്രതികൂലം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക, അതൊരു അവസാനമല്ല, ദൈവം നിങ്ങളെ മറ്റൊരു നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. உங்க குடும்பத்திற்கோ சபைக்கோ ஒரு இப்படிப்பட்ட தடைகள் வருகிறது என்றால் அது ஒரு முடித்து போகிறதற்கல்ல, ஆண்டவர் தொடர்ந்து நடத்துவதற்கு. ஆமென். വെട്ടട്ടെ, வெட்டட்டும், കുഴപ്പമില്ല.
பிரச்சனையே இல்லை. വെട്ടിയവർക്ക് അവരുടെ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റി, അവരുടെ കണക്ക് കൂട്ടൽ തെറ്റിപ്പോയി. വെട്ടിയവർക്ക് അവരുടെ കണക്ക് കൂട്ടൽ തെറ്റിപ്പോയി. வெட்டினவர்களுடைய கணக்கு கூட்டல் தவறாக போய்விட்டது. എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചേ? அவர்களுக்கு அந்த இடத்துல என்ன சம்பவித்தது? വെട്ടിയിട്ട് അടിക്കട്ട അല്ലേ, അടിക്കട്ട. ആ വെട്ടിയതിനു ശേഷമുള്ള ബാലൻസ് ആ മണ്ണിൽ വിട്ടേച്ച് അവർ പോയേ. வெட்டின பிறகுள்ள மீதமுள்ளதை அவர்கள் மண்ணிலே அப்படியே அடிமரத்தை வைத்து விட்டு தான் போயிட்டாங்க. ബൈബിൾ പറയുന്നു ആ അടിമരത്തിൽ നിന്ന് ആ ബാലൻസിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ஒரு கிளர்ப்பு வீണ്ടുம் பொட்டி புறப்பட்டு வரும். மீதம் இருக்கிற அந்த அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் புறப்பட்டு வரும் என்று வேதத்தில் ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். നിങ്ങളുടെ നന്മയെ തൊടാൻ കഴിഞ്ഞു, உங்களுடைய நன்மையை அவர்கள் கை வைத்து விட்டார்கள். விரோதமாய் நியமபரமாய் கேசிட்டு, உங்களுக்கு விரோதமாக சட்டங்கள் வழியாக உங்களுக்கு பெட்டிஷன் போட்டாங்க. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെയും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും മുഴുവനും നിങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ തിരിച്ചു. உங்களுடைய நண்பர்கள் விரும்பினவர்கள் எல்லாவரையும் உங்களுக்கு விரோதமாக எழுப்பி விட்டார்கள். പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ മാത്രം അവർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ஆனால் உங்கள் சரீரத்தை மாத்திரம் அவர்கள் ஒன்றும் செய்யவில்லை. നിങ്ങളുടെ ശരീരം നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? உங்களுடைய சரீரம் இப்ப நல்லா இருக்கா? போதும், அது போதும். ഈ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്തത്തെ നിവർത്തീകരിക്കാൻ പോകുന്നു. உங்களுடைய இந்த சரீரத்தை மாத்திரம் வைத்து உங்க வாக்குத்தத்தத்தை ஆண்டவர் நிறைவேற்றுவார். ദൈവത്തിന്റെ പ്രോമിസ് നിവർത്തീകരിച്ച് കാണിക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരം ആവശ്യമാണ്. ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லிய வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு நம்முடைய சரீரம் மிக மிக முக்கியமான தேவை. அது പിന്നെയും പൊട്ടിക്കിളർക്കും, அது திரும்பவும் தளிர்க்க போகிறது. നിങ്ങളോട് ദൈവം പറഞ്ഞതെല്ലാം പിന്നെയും ஆண்டவர் உங்களுக்காக சொன்னவைகள் எல்லாமே திரும்ப 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 அது தளிர்க்கும். ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, ஒரு காரியம் சொல்லுகிறேன். അബ്രഹാമിന് ദൈവം കൊടുത്ത പ്രോമിസ് അബ്രഹാമിന്റെ അകത്താണ് കിടക്കുന്നത്. ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் சொல்லிய வாக்குத்தத்தம் ஆபிரகாமுக்கு உள்ளதான் இருக்கிறது. യഥാർത്ഥമായി കനാൻ ദേശത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശി എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാമാണ്. ഉണ്മயான സോതോം ഗൊമോറ പട്ടണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായി അവകാശം പ്രാപിക്കാൻ അധികാരമുള്ളത്, അതിന്റെ എന്താ പറയുക, അത് കിട്ടേണ്ടത് അബ്രഹാമിനാണ്. ஆபிரகாம் அதாவது சோதோம் குமாராவை சொந்தப்படுத்திக் கொள்வதற்கு தகுதியுள்ள அதிகாரமுள்ள நபர் இந்த ஆபிரகாம். കാരണം സോതോം ഗൊമോറ നല്ല പട്ടണമാണ്. ஆனால் காரணம் இந்த சோதோம் குமாரா என்று சொல்லுகிறது நல்ல பட்டணம். ആ നല്ല പട്ടണം, அந்த நல்ல பட்டணத்திலே ലോത്ത് തട്ടിയെടുക്കുന്നു. லோத்து நான் குடியிருந்து கொள்கிறேன் என்று வாங்கிக் கொள்ளுகிறார். ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഒരു കാര്യം சொல்ல விரும்புகிறேன். അബ്രഹാമിന് കിട്ടേണ്ട സ്വത്തുവകകൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ ലോത്തെ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരാം. ஒருவேளை ஆபிரகாமினுடைய அந்த சொத்தை தட்டி பறிப்பதற்கு லோத்துவுக்கு முடியுமா இருந்திருக்கலாம். അബ്രഹാമിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തെ തട്ടിയെടുക്കാൻ ലോത്തിന് കഴിയത്തില്ല. ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களை பறித்துக் கொள்வதற்கு லோத்துவால் முடியவில்லை. അബ്രഹാം കാൽ ചവിട്ടിയ പ്രദേശം കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമല്ല. ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் தந்த இந்த நல்ல ஆசீர்வாதமானங்கள் விவசாய நிலம் என்று மாத்திரமல்ல, അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത സ്ഥലം കൃഷിക്ക് വ്യവസായത്തിന് യോഗ്യമായ സ്ഥലമല്ല. ஆபிரகாம் மாற்றி சொல்லிட்டேன். ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த இடம் அந்த விவசாயத்திற்கு ஏற்ற நிலம் அல்ல. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കനാൻ ദേശം ആദ്യം ഇരുന്നത് മുള്ളും പറക്കാരെയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. தேசம் முதலாக இருந்தது முள்ளும் அதை பயன்படுத்தப்பட முடியாத நிலமாகத்தான் இருந்தது. ആദ്യം കിട്ടിയ സ്ഥലം അത്ര യോഗ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമല്ല. முதலாவது அவருக்கு கிடைத்த இடம் அதற்கு தகுதியான இடம் அல்ல. പക്ഷെ അവർ കാൽ ചവിട്ടിയത് കൊണ്ട്, ஆனால் அவருடைய கால் பாதம் அந்த இடத்தில் பட்டதினால അവന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന വാഗ്ദത്തം ആ ദേശത്ത് ചലിക്കൊണ്ട് அவருக்குள் இருந்த அந்த வாக்குத்தத்தங்கள் அந்த தேசத்திலே செயல்பட ஆரம்பித்தது. മുള്ളും പറക്കാരും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ദേശം പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കനാൻ ദേശമാക്കി കർത്താവ് മാറ്റി. முள்ளும் குறுக்குமாயிருந்த அந்த தேசம் பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானான் தேசமாய் மாறிற்று. നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ദൈവം വാഗ്ദത്തം തന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരാൾ മാത്രം മതിയാകും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ഒരു വളർച്ച കൊണ്ടുവരാൻ. உங்களுக்கு ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தத்தை தந்திருக்கிற நீங்கள் ஒரு ஆள் மாத்திரத்திலே உங்களுக்கு ஆண்டவர் കുടുംബത്തിലെ വളർച്ചയെ തരുവാർ. ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചിലപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഹസ്ബൻഡ്, ഭാര്യ, ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞ് കരയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അന്നേരം ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ദൈവം അഭിഷേകം തന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരാൾ മാത്രം മതി നിങ്ങളുടെ കുടുംബം മുഴുവനും. சில கணவன்மார்கள் சில மனைவிகள் வீட்டில் ஜெபிக்கிற நேரத்தில் சொல்லுவாங்க, அழுவாங்க, நாங்கள் எங்கள்கிட்ட யாரும் ரட்சிக்கப்படவில்லை. ஆனால் நான் சொல்லுவேன், உங்களுக்குள்ளே ஆண்டவர் வார்த்தை வைத்திருக்கிறார், அதை கொண்டு ஆண்டவர் அப்படியே செயல்படுத்துவார் என்று. ആമേൻ. ഇനി വെട്ടിക്കളഞ്ഞ കുറ്റി അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തളിർപ്പ് വരത്തില്ല എന്നതിന് പ്രധാനമായി എടുത്തു പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. இந்த வெட்டப்பட்ட மரத்தில் இனி அது வெளியே வருவதில்லை என்று சொல்லி பிரதானமான ரெண்டு காரியங்கள் உண்டு. സാഹചര്യ തെളിവുകൾ രണ്ടെണ്ണം യോബ് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. யோபு சொல்லுகிறார், அதாவது சூழ்நிலைமையை குறித்து ஒரு ரெண்டு காரியத்தை யோபு சொல்லுகிறார். ഒന്ന്, முதலாவது അതിന്റെ വേർ
വേർ നിലത്ത് പഴകിപ്പോയി. அதன் வேர் தரையிலே பழையதாகி போய்விட்டது. തമിഴ് ബൈബിളിൽ ആ വാക്യം വേണമെന്ന് വായിക്കാവോ? 8-ാം വാക്യം. அதன் வேர் தரையிலே பழையதாகி அதன் அடிக்கட்டை மண்ணிலே செத்தாலும். 8-ാം വാക്യം ഒന്ന് ഉറക്കെ വായിക്കാവോ? ആ വേട് എന്താ പറയുന്നത്? பழையதாகி, പഴയതായി അല്ലേ? பழையது. അത് പഴയത് ഓൾഡായി പോയി, ഒത്തിരി ഒത്തിരി പഴയതായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. அது பழையதாகி போய்விட்டது என்றால் அது காய்ந்து விட்டது என்று அர்த்தம். പച്ചപ്പിന്റെ ഒരു അംശം പോലും ആ വേരുകളിലില്ല. அந்த வேரில ஒரு ஈரம் என்று சொல்லப்படுகிற கொஞ்சம் கூட அதுல கிடையாது. അതിന്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം, അതിന്റെ മണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത, അത് മണ്ണിൽ കെട്ടുപോയി. அதனுடைய அடிக்கட்டை என்று சொல்லப்படுகிற மண்மேட்டில் மண்ணுக்கு மேலே தெரிகிற பகுதி அது என்ன செய்து விட்டது? செத்து போயிற்று. ഇനി അതിനെ വെട്ടിക്കീറി വിറകിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലാണ്ട് വേറൊരു പ്രയോജനം അവിടെ ഇല്ല. இனி அதை விறகுக்காக பயன்படுத்தலாமே தவிர வேறு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. പക്ഷേ 9-ാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ஆனால் 9வது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது. വെള്ളത്തിന്റെ தண்ணீரின் வாசனையினால் வாசிங்க. அது துளிர்த்து വെള്ളത്തിന്റെ தண்ணீர் ഗന്ധം തട്ടുമ്പോൾ தண்ணீரின் வாசனையினால் അത് പിന്നെയും കിളിർക്കും. அது திரும்பவும் துளிர்க்கிறது. ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഒരു ഹോപ്പില്ല, ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല. ஒரு நம்பிக்கையுமோ ஒரு எதிர்பார்ப்புமே இல்லை. കാരണം സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്? ஆனால் காரணம் சூழ்நிலைமைகள் அப்படிதான் இருக்கிறது. അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ അടിവേര് അത് നശിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. മകളിലുള്ള കട്ട, ആ കുറ്റിയുണ്ടല്ലോ, അത് പട്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. அதனுடைய வேர் பழையதாய் போய்விட்டது. அதனுடைய மேல் கட்டை கூட செத்து போய்விட்டது. അല്പമെങ്കിലും പച്ചപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു കിളിർപ്പ് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. கொஞ்சமாகிலும் அந்த மரம் உயிரோடு இருந்தால் தளிர்க்கும் என்று நினைக்கலாம். പക്ഷെ യോബ് പറയുന്നു, ஆனால் யோபு சொல்லுகிறார், വെള്ളത്തിന്റെ സ്മെല്ല്, അതിന്റെ ഗന്ധം തട്ടുമ്പോൾ, தண்ணீரின் வாசனை அதற்கு தட்டுகிற பொழுது, വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചെന്നാണോ? தண்ணீர் அதை அதுல ஊற்றினார்கள் என்றா? இல்லை. ആ വെള്ളത്തിൽ നനഞ്ഞെന്നാണോ? அது அந்த மரம் தண்ணீரினால் நனைக்கப்பட்டதென்றா? இல்லை. അവിടെ തൊട്ടടുത്തുകൂടെ അങ്ങാനോ വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ സ്മെല്ല് അടിച്ചപ്പോ തന്നെ தண்ணீர் വീണ്ടും അത് എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങി. தண்ணீர் பக்கத்திலே போனதினாலேயும் அதனுடைய தண்ணீரின் வாசனையினாலே அது திரும்ப தளர்க்கிறது. ഞാൻ കോവളത്തിൽ, ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കോവളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു യൂത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പവർ മീറ്റിംഗ്, യൂത്തിന് അനോയിന്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം ഒരു ക്യാമ്പ് പോലെ മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു. கேரளாவில கோவளம் பகுதியில வாலிபர்களுக்காக ஒரு பவர் கேம்ப் ஆயத்தப்படுத்தி இருந்தாங்க. 4 പാസ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും അവിടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ടുണ്ട്. 4 போதகர்கள் அந்த இடத்திலே ஊழியத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். அதிலே நானும் ஒருவன். 4 പേരും ചേർന്നാണ് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. 4 பேரும் சேர்ந்து தான் அந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றினோம். കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയമെത്തി. அவர்களுக்காக நாம ஜெபிக்க ஆரம்பித்த பொழுது 2 ദേവദാസന്മാർ ആരാധന ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ മൈക്ക് എടുത്ത് അവർ ടൻസിൽ ആരാധന ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 போதகர்கள் மைக்கில் ஆராதனையை வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். 2 പേർ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. 2 பேர் ஜெபிப்பதற்காக வாலிபர்கள் நடுவிலே இறங்கினார்கள். ഞാൻ വേറൊരു പാസ്റ്ററും കൂടെ ആരാധന ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. நானும் இன்னொரு போதகரும் ஆராதனை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. உங்களை நான் பார்க்கிறது போல பிள்ளைகளை நான் பார்க்கிறேன். അവരെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കണ്ണടച്ച് ഭയങ്കരമായി ആരാധിക്കുകയാണ്. அவர்கள் எழும்பி நின்று கண்களை மூடி நல்லா ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறாங்க. സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പാസ്റ്റർ, സഹോദരിമാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പാസ്റ്റർ, അങ്ങനെ ഇറങ്ങി അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. சகோதர நடுவிலே பிள்ளை சகோதரி நடுவிலே 2 போதகர் இறங்கி ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். സഹോദരന്മാർ, ഈ യൂത്തിലിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. நான் தம்பிமார்களுடைய வாலிபர்கள் நடுவிலே நான் கவனித்தேன். അതിലൊരു പയ്യൻ കണ്ണ് തുറന്നിങ്ങനെ ആരാധന സമയത്ത് കണ്ണ് തുറന്നിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ஆராதனை நேரத்தில் அவர் கண் திறந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ഞാൻ ഈ പാസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയതിനിടയിൽ ബ്രേക്കിന്റെ ടൈമായി, ടീ ബ്രേക്കിന്റെ ടൈമായി. ആ ടൈം ആയപ്പോഴേക്കും പകുതിയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥന നിർത്തിയിട്ട് ആ പാസ്റ്റേഴ്സ് തിരിച്ചു കയറുകയാണ്. டீ பிரேக்கு டைம் ஆனதுனால ஜெபத்தை பாதியில எல்லாருக்கும் ஜெபிக்காம பாதியில நிப்பாட்டி விட்டு மேல வந்துட்டாங்க. സ്റ്റേജിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൂടിയാണ് ഇവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങേണ്ട വഴിയുള്ളത്. അവർ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ കണ്ണ് തുറന്നിരുന്ന പയ്യനെ ഞാൻ പിടിച്ചു നിർത്തി അവനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. அந்த அவர்கள் ஜெபித்து முடித்து வெளியே போகிற இடத்திற்கு போகிற நேரத்திலே அந்த கண் திறந்து நின்ற அந்த தம்பியை பிடித்து நான் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன். സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി, பேச ആരംഭിத்தேன். ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, എടാ മോനെ, നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ണ് തുറന്നിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. அவன்கிட்ட கேட்டேன், ஏன் நீ கண் திறந்து நின்று கொண்டிருந்தாய்? അവന് ഒരുപാട് എക്സ്ക്യൂസ് ഒക്കെ അതിന് പറഞ്ഞു. அவருக்கு அநேக காரணங்களை சொன்னார். ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, അടുത്ത സെഷനിൽ കണ്ണടച്ച്, നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേണോ, കണ്ണടച്ച് നന്നായിട്ട് കൈയടിച്ച് ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. அவர்கிட்ட நான் திரும்ப சொன்னேன், அடுத்த செக்ஷன்ல நீ கண் மூடி பரிசுத்த ஆவியானுடைய விருப்பத்தோட நீ என்ன செய்யணும், நீ விரும்புகிறாயே நீ கண் மூடி ஆராதிக்கணும் என்று അടുത്ത சொன்னேன். സെക്ഷൻ ആരംഭിച്ചു. அடுத்த செக்ஷன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ചെയ്തെടുത്ത് പാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി.
யார் யாருக்கெல்லாம் ஜெபித்து முடித்தார்களோ ஜெபிக்காத நபர்களுக்காக தொடர்ந்து ஜெபிக்க ആരംഭിத்து ഞാൻ വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. நான் மேலே ஆராதனை நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன். ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ ആ പയ്യനെ ശ്രദ്ധിച്ചു. நான் திரும்ப அந்த தம்பியை பார்க்கிறேன். അടുത്ത സെഷനിൽ ആ പ്രാവശ്യം അവൻ കണ്ണടച്ച് നന്നായി ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. அதே நேரத்தில் அவர் கண்களை மூடி ஆராதித்துக் கொண்டிருந்தார். പാസ്റ്റേഴ്സ് അവന്റെ അടുക്കലെത്തി. போதகர்கள் அவர் பக்கத்திலே போயிட்டாங்க. ഞാൻ അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. நான் அவரை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன். അവന്റെ തലയിൽ പാസ്റ്റർ കൈ വച്ചില്ല. அவருடைய தலையில போதகர் கை வைக்கல. കൈ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. கை அப்படித்து கொண்டுதான் போகிறார். അപ്പൊ തന്നെ അവൻ അങ്ങ് ആരാധിച്ച് തെറിച്ചു വീഴുകയാണ്. அப்போவே கை வைக்கிறதற்கு முன்னமே அவன் ஆராதிக்கிறதிலே அவர் அப்படியே அபிஷேகத்தில் நிரம்பி விட்டார். ഞാൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചിന്റെ ടൈം ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു, എടാ ഞാൻ നിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. மத்தியானத்திலே சாப்பாடு நேரத்தில் அந்த தம்பியை பார்த்து கேட்டேன், நான் உன்னை பார்த்து கொண்டேதான் இருந்தேன். പാസ്റ്റർ നിന്റെ തലയിൽ കൈ വച്ചില്ല. போதகர் உன் தலையில கை வைக்கல. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നീ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. அதற்கு முன்னமே நீ ரொம்ப ஆராதித்ததை நான் பார்த்தேன். ഞാൻ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാടാ നിനക്ക് പാസ്റ്റർ അടുത്തെത്തിയെന്ന് മനസ്സിലായേ? உனக்கு எப்படி போதகர் பக்கத்துல வந்தார் என்று புரிந்து கொண்டது? അവൻ ചിരിച്ചോണ്ട് എനിക്കൊരു മറുപടി തന്നു. அவன் சிரித்துக்கொண்டே எனக்கு ஒரு பதிலை சொன்னான். ആ പാസ്റ്റർ അടിച്ചിരുന്ന പെർഫ്യൂമിന്റെ വാസന മൂക്കിൽ അടിച്ചു കയറിയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി அவர் நல்ல ஒரு பதிலை சொன்னார். அந்த போதகர் என் பக்கத்துல வந்திருந்த போது அவர் அடித்த ஸ்ப்ரே எனக்கு புரிஞ்சிச்சு, அவர் பக்கத்துல வந்து விட்டார் என்று. നോക്കൂ, പാസ്റ്ററിന്റെ പെർഫ്യൂം അടുക്കൽ വന്നപ്പോ ആരാധിക്കാൻ അയാൾക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനായി മാറിയെങ്കിൽ റിയലായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നാൽ എത്രയധികം അവൻ ആരാധിക്കും. போதகர் அடித்திருந்த அந்த ஸ்ப்ரேயினுடைய மனம் கேட்டு ஆராதிப்பதற்கு அவர் விரும்பினார் என்றால் பரிசுத்தாவியானவர் வந்தால் எப்படி நல்லா இருக்கும். ഇതുപോലെ இது போலவே മഴയായി പെയ്തു എന്നല്ല, மழை பெய்தது என்று அல்ல, ഒരു നദിയായി ഒഴുകിയെന്നല്ല, ஒரு நதி அந்த மரத்தின் அருகில் வந்ததென்று அல்ல, വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചെന്നല്ല, தண்ணீர் அதிலே ஊற்றினார்கள் என்று அல்ல, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് മൂവ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ பரிசுத்தாவியானவர் அதன் பக்கத்திலே வந்த உடனே. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? புரியுதா? ഈ ദേശത്തിൽ കൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചലിക്കട്ടെ. இந்த தேசத்தில் பரிசுத்தாவியானவர் அதே போல ഈ அசைவாடட்டும். സഭയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അകത്തിറങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഈ ദേശത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്മെല്ല്. ஆமென். இந்த சபைக்குள்ள பரிசுத்தாவியானவர் அப்படி வெளிப்படும் பொழுதே இந்த தேசத்தில் அந்த வாசனை வீசட்டும். വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ആരാധന ഇവിടെ നടക്കുമ്പോ തന്നെ കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ വിടുതലുകൾ നടക്കുമെന്ന്. இந்த இடத்திலே ஆராதனை நடக்கிற பொழுதே பல தூரங்களில் விடுதலை நடக்கிறது என்று எத்தனை பேர் അന്തികമായി விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ചത്തത് പലതും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. இதே போல ஏற்கனவே செத்த அனுபவங்கள் எல்லாம் பரிசுத்தாவியின் வாசனையால் திரும்பவும் துளிர்க்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ട്രിവാൻഡ്രം വെള്ളറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശുശ്രൂഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തൊട്ടപ്പുറത്തെ ടിവിയുടെ ഓളിയം ഉണ്ടല്ലോ, ടിവിയുടെ ഓളിയം നല്ല രീതിയിൽ അവരെ സ്പീക്കറിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് തൊട്ടടുത്തൊരു വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. திருவனந்தபுரத்துல வெள்ளரடை என்கிற பகுதியிலே மீட்டிங் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பக்கத்து வீட்டில டிவியில ரொம்ப அதிகமா வால்யூம் வைத்து மீட்டிங்க்கு ஒரு இடையூறை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். ഡിസ്റ്റർബൻസിന്റെ ഇടയിലും പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. அந்த பிரச்சனையின் நடுவிலேயும் நான் தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தேன். ഒടുവിൽ ആരാധനയുടെ സമയമെത്തി. முடிவிலே ஆராதனைக்கு நேரம் வந்து விட்டது. ജനം ഒരുമിച്ച് കൈയടിച്ച് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ஜனங்கள் எல்லாரும் கைதட்டி ஆண்டவர் ஆராதிச்சாங்க. സാധാരണ ആരാധന ഈ കീബോർഡൊക്കെ തീരുമ്പം ഒന്ന് ഞങ്ങൾ മൈക്കൊക്കെ തട്ടുമ്പോ ബ്രേക്ക് ഇടുമ്പം ആരാധന നിൽക്കും അല്ലെ? நம்ம கீபோர்டு ஸ்லோ ஆனாலோ ஆராதனை நிறுத்துற மைக் தட்டினாலோ எல்லாரும் நிப்பாட்டுவாங்க. അവിടെയും ആരാധന സഭയ്ക്കകത്ത് നിന്നു. ஆனால் சபைக்குள்ளே ஆராதனை நிறுத்தப்பட்டது, நின்றது. അടുത്ത വീട്ടിൽ ഭയങ്കര വിളിയേക്കുക. ஆனா அந்த வீட்டுல ரொம்ப சத்தம் கேக்குது. എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. என்ன என்று புரியல. ആരാധന കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരെല്ലാം ഏകദേശം പേര് പിരിഞ്ഞു പോയി. ஆராதனை முடிந்து ஏகദേശம் கொஞ்சம் பேர் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ സഭയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോ அந்த இடத்தில் ஆகாரத்தை சாப்பிட்ட பின்பு நாங்கள் வெளியே இறங்குகிற பொழுது ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു മോളയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സഹോദരി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചർച്ചിനകത്തേക്ക് വരികയാ. ஒரு சகோதரி ஒரு சின்ன பிள்ளையை வாலிப பிள்ளையை கூட்டிட்டு அழுது கொண்டே சபைக்கு ஓடி வர்றாங்க. ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. ആ സഹോദരി തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കാര്യം പറയാൻ തുടങ്ങി. நாங்க ஒண்ணுமே அவங்கள்ட்ட கேட்கல, அவங்களே சில காரியங்களை சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க. പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം വോളിയം കൂട്ടിയിട്ട ഞാനാണ്. பாஸ்டர் நீங்க பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற பொழுது என்னுடைய வீட்டுல டிவிக்கு வால்யூம் கூட்டினது நான். ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണ്.
பயங்கர பிரச்சனை, அதாவது இடையூறு உண்டாக்குனது நான் தான். നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആരാധിച്ചപ്പോൾ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അകത്തിരുന്ന് എന്തോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അവൾ ഉറക്കെ വിളിക്കുകയാണ്. ഈ എന്താ പറയുക, ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതുപോലെ അവരെങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തി, അതുപോലെ ഈ കുഞ്ഞ് വല്ലാതെ എന്തൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ചർച്ചിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. நீங்கள் ஆண்டவர் ஆராதித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது என்னுடைய பிள்ளைக்கு ஒரு வித்தியாசமான நிலை, அதாவது மது போதையில் ஒரு சத்தமிடுகிறது போல அந்த பிள்ளை ஒரு வித்தியாசமான அனுபவத்தில் சத்தமிட்டது. அதனால நான் இப்ப பிள்ளையை கூட்டிட்டு வந்திருக்கிறேன். എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. எனக்கு புரிந்தது, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചലിക്കട്ടെ എന്ന് ഇറങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണ്ട. നിങ്ങൾ കൈയടിച്ച് ആരാധിച്ചാൽ മതി. സഭയ്ക്കകത്ത് ആരാധിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചലിക്കും. நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரே அசைவாடுங்கன்னு சொல்லாட்டாலும் பரவாயில்லை, சபைக்குள்ள கைத்தட்டி ஆராதித்தாலே போதும், பரிசுத்த ஆவியானவர் தேசத்திலே அசைவாடுவார். ആമേൻ പറഞ്ഞേ. ஆமென் சொல்லுங்க. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ആ അഭിഷേകം പകരുന്നവരായി മാറും. நீங்கள் பஸ்ல புறப்பட்டு போய் கொண்டிருந்தால் கூட பக்கத்துல இருக்கிறவங்க அபிஷேகம் பெறுவாங்க. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആമേൻ ആ ഒരു പ്രസൻസ് അവർ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ടൈം, பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்த வல்லமையை அவர்கள் அனுபவிக்கிற அந்த நேரம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഞാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ചർച്ചിൽ ഞാനത് സംസാരിക്കും. പത്രോസിന്റെ വേർഡിനകത്ത് അവൻ സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോൽ യൂസ് ചെയ്ത ടൈമിൽ അവൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാക്കിൽ 3000-ഓളം പേർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. இன்றைக்கு முடிந்தால் ஆண்டவர் அனுமதித்தால் தேவனுடைய வார்த்தையை நான் சபையிலே சொல்ல விரும்புகிறேன். பேதுருவினுடைய ஒரே ஒரு வார்த்தையாகிய பரலோகத்தின் திறவுகோலினாலே 3000 பேர் தெய்வ சமூகத்தில் கடந்து வந்தார்கள். ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അകത്തുണ്ടോ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് അകത്തുണ്ടോ? பரிசுத்த ஆவியானவர் உள்ள இருக்கிறாரா? നിങ്ങൾ സഭയിൽ ചലിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ ചലിക്കുമ്പോൾ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ചലിക്കും. நீங்கள் நடந்து செல்கிற வீட்டிலே இருக்கலாம், தேசத்திலே இருக்கலாம், பரிசுத்த ஆவியானவரும் உங்க கூடவே நடந்து வருவார். നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. நீங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது நீங்கள் தனியாக அல்ல, பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்க கூட உண்டு. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ நீங்கள் കൂടെ ഉണ്ട്. பேசும்போதும் நீங்கள் மாத்திரமல்ல, பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு கூட உண்டு. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രസൻസ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ അറിയാൻ പോകുകയാണ്. அந்த பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமையை உங்கள் ஒவ்வொருடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்களும் அறிய போகிறார்கள். Command the name of Jesus. ഞാൻ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്നു, ആരാധനകൾക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പലതും ഇന്ന് പകലിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രസൻസ് അറിയാൻ പോകുകയാണ്. பரிசுத்த ஆவியானுடைய வார்த்தையினாலே சொல்லுகிறேன், ஆவியானவருக்கு விரோதமாக, குடும்பங்களுக்கு விரோதமாக சில எதிர்ப்பருகிற செயல்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்றைக்கு தொடுகிறார். ஆமென். ഞാൻ ഈ വേർഡ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. நான் இந்த நேரத்தில் வார்த்தைகளை சொல்லுகிற பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை கட்டாயப்படுத்துகிற ஒரு வார்த்தையை കർത്താവ് சொல்லுகிறேன். പറഞ്ഞൊരു വേർഡാണ്, ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും. நான் என்னுடைய சபையை கட்டுவேன். പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ സഭയെ ജയിക്കത്തില്ല. பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வது இல்லை. ഞാൻ പാസ്റ്റർ ദൈവസഭയോട് പ്രവചിക്കുകയാണ്, ഈ ദൈവസഭയെ കർത്താവ് ഒന്ന് പണിയാൻ പോവുകയാണ്. ஆண்டவருடைய வார்த்தையை தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிற இந்த சபையை ஆண்டவர் கட்ட போகிறார். നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയി നിങ്ങൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് കെട്ടി അല്ലേ? உங்களை கொண்டு முடிந்த காரியத்தை, இந்த கட்டிடத்தை நீங்கள் கட்டிவிட்டீர்கள். നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കെട്ടി. உங்கள் பார்வைக்கு ஒரு திருப்தியாக நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள். പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രവചനാത്മാവിൽ இந்த സംസാരിക്കുന്നു. இடத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிற வார்த்தை, ദൈവം സഭയെ കെട്ടാൻ പോകും. இனி ஆண்டவர் இந்த சபையை கட்ட போகிறார். எல்லாரும் கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு. നിങ്ങൾ പോയി ക്ഷണിച്ചിട്ട് വരാത്തവർ നിങ്ങളുടെ സൗരഭ്യവാസന, സുഗന്ധം പരന്നിട്ട് അത് കണ്ടാകർഷിക്കപ്പെട്ട് ചർച്ചിലേക്ക് അവർ വരും. நீங்கள் கூப்பிட்டு வராதவர்கள் உங்களுடைய வாசனையை கண்டு, சுவிசேஷ வாசனையை கண்டு சபையில வரப்போகிறார்கள். ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ ഡയറിയിൽ അങ്ങ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. இந்த நாளை உங்களுடைய டைரியில எழுதி வைத்து ஜெபம் பண்ணணும். നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ വരാൻ വേണ്ടിയൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. വന്നാൽ ഇൻ കേസ് ഞാൻ ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്ത് പോയാൽ, ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ, വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ചർച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ജനം സഭയ്ക്കകത്ത് നിറയും. இனி நான் வர வேண்டும் என்று சொல்லல, இந்த இடத்தை கடந்து போனால், இந்த இடத்துல வந்தால் ஜனம் இருப்பதற்கு இடம் போதாது என்ற நிலையிலே ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறார். അത് പക്ഷേ ഈ ഫ്ലേവർ എന്നൊക്കെ വേർഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫ്ലേവർ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലെ? ഫ്ലേവറിന്റെ വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്നാ? ഫ്ലേവർ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറയത്തില്ലേ? വെറുപ്പ് അല്ലെ? ഓക്കെ. ഏറ്റവും ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓറഞ്ച്, അത് ചിലർക്ക് ഏറ്റവും ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ?
ടേസ്റ്റ് ഓക്കെ, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നായിരിക്കും, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട. പക്ഷെ ചിലരുടെ വേർഡ് ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ കേൾക്കുന്ന ദൈവ ശബ്ദം പലർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ജനം വരാൻ തുടങ്ങും, മുഴങ്കാലിൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങും. കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, ജനം വന്ന് മുഴങ്കാലിൽ ഇരുന്ന് மணிக்கூறுகள் பிரார்த்திக்கின்ற பிரார்த்தனா கூட்டாய்மையாய் தெய்வ சபையை தெய்வம் வளர்த்தியெடுக்கும். ஆண்டவர் உங்கள் மூலமாய் சொல்லப்படுகிற அந்த வார்த்தையை விருப்பமாக கேட்டு மக்கள் வந்து முழங்கால் நின்று அதிக மணி நேரங்கள் ஜெபிக்கிற அளவிலே ஜனத்தை ஆண்டவர் கொண்டு வர போகிறார். ஆமென். எனக்கு பெதஸ்தா என்ற வேர்டு பயங்கர இஷ்டப்பட்ட வேர்டாണ്. பெதஸ்தா பயங்கர எனக்கு பெதஸ்தா என்கிற வார்த்தை மிகவும் விருப்பமான வார்த்தை. കാരണം ആ பெதஸ்தா എന്ന വേർഡിനകത്ത് ഒരു മിറക്കിൾ ഉണ്ട്. அந்த காரணம் பெதஸ்தா என்கிற வார்த்தைக்குள்ள ஒரு அற்புதம் உண்டு. അതുകൊണ്ട് തന്നെ அதனால தான் ഞാൻ ഈ സഭയെ ഒരു ബെതസ്തയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. இந்த சபையை ஒரு பெதஸ்தாவாக நான் டிக்ளேர் பண்ணுகிறேன். പക്ഷേ ആമേൻ. ശുശ്രൂഷകർ എത്ര പേർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബട്ട് കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, ആരും തലയിൽ കൈവച്ചിട്ടല്ല, സഭയിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് സൗഖ്യം കണ്ണാലെ കാണാൻ கர்த்தர் ஒரு பெதஸ்தியாக்கி இது மாற்றும். அநேக ஊழியர்கள் உங்களோடு இருக்கிறாங்களா இல்லையா தெரியாது, ஆனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் கை வைத்து ஜெபிக்கிற பொழுது விடுதலை உண்டாகிறது உங்களுடைய கண்களால் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். இது கர்த்தாவு செய்யும். ஆண்டவர் இதை செய்வார். കുളത്തിൽ ദൂതൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമായിരുന്നു സൗഖ്യം. குளத்தில் பெதஸ்தா குளத்தில் தூதன் இறங்குகிற நேரத்தில் மாத்திரம்தான் விடுதலை நடந்தது. അതും എല്ലാവർക്കും കിട്ടത്തില്ല, ഒരാൾക്ക് മാത്രം. ஆனால் எல்லாருக்கும் கிடைக்காது, ஒரு நபருக்கு தான் கிடைக்கும். ഒരു പ്രാവശ്യം ദൂതൻ ഇറങ്ങിയാൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം സൗഖ്യം. ഒരു ദൂതൻ ഒരു നേരം ഇറങ്ങുகிற பொழுது ஒருவருக்கு மட்டும்தான் சுகம் கிடைக்கும். ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് കണ്ണുനീരോടെ വരുന്നത് മുഴുവനും വില്ലേജുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും. ஆனால் இந்த இடத்துல வருகிறவர்கள் எல்லாரும் கிராமத்தில் இந்த கண்ணீரோடு வருவார்கள். വരുന്ന എല്ലാ ജനവും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ, നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിനകത്ത് വരുന്നതൊന്നും നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ അമ്പാനിമാരായിരിക്കത്തില്ല, വില്ലേജിലുള്ള സാധാരണ ജനം ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് വരും. இந்த இடத்துல சபைக்கு வருகிற ரொம்ப பணக்காரர்கள் அல்ல, சாதாரண கிராமத்தில் உள்ளவர்கள் வருவார்கள். പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടയാളം തരാം. உங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் சொல்ல விரும்புகிறேன். ഈ സാധാരണക്കാരെ കൊണ്ട് അടുത്ത സഭയെ ദൈവം പണി. இந்த சாதாரண கிராம மக்களை கொண்டு அடுத்த சபை ஆண்டவர் கட்டுவார். വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? വിശ്വസിக்கிறீங்களா? വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? വിശ്വസിக்கிறீங்களா? തുടങ്ങിയാൽ, പക്ഷെ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെയും കർത്താവ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. കർത്താവ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളിൽ കൂടി ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ആരംഭത്തെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയും, അത് തികയ്ക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ തികയ്ക്കും. ஆமென். நீங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லுகிற அந்த காரியம் உங்களை கொண்டே ஆண்டவர் அந்த சபையை திரும்ப பிரதிஷ்டை பண்ண வைப்பார். പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് അത് നടക്കും. உங்க காலத்திலே அது நடைபெறும். ஆமென். നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് നടക്കും, உங்க காலத்திலேயே நடக்கும். പക്ഷെ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഈ സഭയിൽ നിന്ന് അനേകം മിഷണറിമാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ ഈ കരങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് ബലം இந்த തരും. கரத்தை கொண்டு அநேக மிஷனரி ஊழியர்களை ஆண்டவர் எழுப்ப போகிறார். നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രി വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്ന മിനിസ്ട്രിയാണ് നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രി. വളരെ മധുവായി വലിയ പ്രകസനമൊന്നും ഇല്ലാതെ പോകുന്ന മിനിസ്ട്രി. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഭയങ്കര അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലൊന്നും നല്ല കാര്യം, കർത്താവ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറിഞ്ഞ് ജനം വരും. இந்த ஊழியம் மிகவும் மெதுவாக சென்று கொண்டிருக்கிற காரியம், ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறது ஒரு பெரிய ஒரு விளம்பரத்தில் அல்ல, ஆனால் அது மெதுவாய் நடந்து கொண்டே இருக்கும். വീണ്ടും സഭയെ ദൈവം പണിയും. மீண்டும் திரும்பவும் சபையை ஆண்டவர் கட்டுவார். ഞാൻ ഒരു കർത്താവിനാൽ ഒരു ദൂത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് കർത്താവ് ചിലതിനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆண்டவர் இந்த சபையிலே திரும்பவும் சிலரை திருப்பி கொண்டு வர போகிறார். ஆமென். പക്ഷെ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരാൻ കേട്ടോ, ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാട്ടെ. വെട്ടിക്കളഞ്ഞു, திரும்பவும் கவனமா கவனிங்க. அதை வெட்டி போட்டார்கள், പക്ഷെ അതൊരു അവസാനമല്ല, அது ஒரு முடிவு அல்ல. വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കും, அது திரும்பவும் துளிர்க்கும். വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കും, அது திரும்பவும் துளிர்க்கும். പറഞ്ഞ വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കും, அது திரும்பவும் துளிர்க்கும். ഞാൻ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ജനത്തിന് ഈ ദൈവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ്. தேவ மனிதர்களுக்கு மாத்திரமல்ல, உங்களுக்காகவும் தேவ வார்த்தையை சொல்லுகிறேன். ഏത് പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ വെട്ടി തകർക്കാമെന്ന് പിശാച് കരുതിയോ, അതേ പട്ടണത്തിൽ അതേ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് വീണ്ടും എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. எந்த பட்டணத்தில் எந்த இடத்தில் சத்துருவானவன் உங்களை தகர்க்க வேண்டும் என்று நினைத்தானோ அதே இடத்தில் உங்களை ஆண்டவர் உயிரோடு எழும்ப பண்ணுவார். അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? அது எப்படி நடைபெறுகிறது? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഗന്ധം തട്ടുമ്പോൾ,
எப்படி நடைபெறுகிறது? பரிசுத்த ஆவியானுடைய வாசனை உண்டாகிற போது. ചേർന്ന് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വാസന തട്ടുമ്പോൾ റീസ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ റീസ്റ്റാർട്ടിംഗ് മാത്രമല്ല കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും. அந்த பரிசுத்த ஆவியானுடைய வாசனை வரும் பொழுது அது திரும்பவும் ஆரம்பிக்கும் என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் உள்ள வரும் பொழுது அது தொடர்ச்சியாகவே காணப்படும். നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ടത് പലതും ഇനി ആരംഭിക്കുന്നത് അവസാനിക്കാനല്ല, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ്. பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்றைக்கு சிலரில் ஆரம்பிக்கிற பொழுது அது இன்ஸ்டால் ஆகிறதற்கல்ல, அது தொடர்ந்து போவதற்கு. നിന്നു പോയ മിനിസ്ട്രി ഇനി ചെയ്യണ്ട, വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചതിനെ വീണ്ടും തിരിച്ച് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെങ്കിൽ അത് എന്നേക്കുമായി ഇനി അവസാനിക്കാനല്ല, ഇനി അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ലോങ് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ തുടരാൻ വേണ്ടിയാണ്. ஒரு ஊழியம் ஒருவேளை நிறுத்தப்பட்டதென்றால் அது நிறுத்தப்படுவதற்கல்ல, அது திரும்ப உங்க கையில தருகிறது என்பது அது நிறுத்தப்படுவதற்கல்ல, உங்க வாழ்க்கை முழுவதும் அதை தொடருவதற்கு. ഈ പറയുന്നത് എന്റെ ലൈഫാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. இப்ப நான் சொன்னது என்னுடைய அனுபவத்துல தான் சொல்லி இருக்கிறேன். മിനിസ്ട്രിയിൽ ആരംഭിച്ച സമയത്ത് ഒരുപാട് കുറ്റം പറച്ചിലുകളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങി വേണ്ടി വന്നപ്പോ പാസ്റ്റർ വേണ്ട എന്ന് എന്റെ സഭാപാസ്റ്ററോട് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ ഇനി ഞാൻ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്നില്ല, എനിക്ക് വേണ്ട മിനിസ്ട്രി. കാരണം ഇറങ്ങിയ നാൾ മുതൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ കുറ്റം പറച്ചിലുകളാ. എവിടെ ചെന്നാലും എല്ലാവരും പറയുന്നു, എടാ നിന്റെ പ്രസംഗം കൊള്ളത്തില്ല, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊള്ളത്തില്ല, നീ ചെയ്താൽ ശരിയാവുന്നില്ല. ഇത് കേട്ട് ബൈബിൾ എടുത്തതുപോലെ കൊണ്ട് മടക്കി വെച്ചു. என்னை குறித்து ஊழியத்தில் நான் வெளியே போக ஆரம்பித்த பிறகு சொல்லுகிறவர்கள், உன்னுடைய பிரசங்கம் நல்லா இல்லை, நீ செய்கிறது நல்லா இல்லை, எதுவும் நல்லா இல்லை, என்ன செய்தாலும் குற்றமே செய்தாங்க. வேதாகமத்தை எடுத்த இடத்துல திரும்ப அப்படியே நான் கொண்டு வச்சேன். എന്റെ സഭയുടെ പാസ്റ്ററോട് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് സ്നേഹത്തോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, മോനെ എടാ ഈ കുറ്റം പറയുന്ന ആരും അല്ല നിന്നെ വിളിച്ച് മിനിസ്ട്രിക്ക് ആക്കി വെച്ചത്. போதகர் அவருக்கு அப்படியே சொல்லிக் கொடுத்தார், மகனே குற்றம் சொல்லுகிறவர்கள் அல்ல உங்களை ஊழியத்திற்கு அழைத்தது, നിന്നെ മിനിസ്ട്രിക്ക് ആക്കി വെച്ചത് ദൈവമാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുക. നിന്നെ ஊழியத்திலே ஏற்படுத்தி வைத்தது தேவன் என்று நீ விசுவாசிக்க வேண்டும். അദ്ദേഹം എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു, அவர்கள் என்னை மிகவும் கட்டாயப்படுத்தினார்கள். വീണ്ടും ബൈബിൾ കയ്യിലെടുത്തു. ஆனா திரும்பவும் நான் வேதாகமத்தை கையில் எடுத்தேன். ഇന്ന് എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് നിയോഗിച്ച പാസ്റ്ററിന് ഞാനൊരു പാസ്റ്ററാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച മിനിസ്ട്രിയിലാക്കിയ പാസ്റ്ററിന് ഞാൻ ഇന്ന് സെൻട്രൽ പാസ്റ്ററാണ്. ஊழியத்திற்காக ஜெபித்து அனுப்பின போதகருக்கு நான் தலைமை போதகர். ஹalleluya. എടാ നിന്റെ പ്രസംഗം കൊള്ളത്തില്ല, നീ പാടിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തിയവരുടെ ചർച്ചിൽ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റാ ഞാൻ. உன்னுடைய பிரசங்கமோ உன்னுடைய எதிர்காலமோ எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் என்று ஒதுக்கி உட்கார வச்சவங்களுடைய சபையில நான் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன். നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിക്കകത്ത് റിജക്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ, പക്ഷേ നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്ത ദൈവമാണ്. உங்களை ஊழியத்திலே ரிஜெக்ஷன், அதை தள்ளப்படுகிறவர்கள் உண்டு, ஆனால் உங்களை ஊழியத்திலே ஏற்படுத்தினவர் தான் ஆண்டவர். കർത്താവ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് കിടക്കുന്ന അഭിഷേകത്തെ ദൈവം പുറത്ത് കൊണ്ടുവരും. ஆண்டவர் உங்களை அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறது உண்மை, அதை ஆண்டவர் வெளியே கொண்டு வருவார். ആമേൻ പറയാൻ പറ്റും. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க, ஹalleluya. വീണ്ടും ആരംഭിക്കും, திரும்பவும் ஆரம்பிக்க போகிறது. എവിടെ നിന്ന്? எங்கே இருந்து? വെട്ടിക്കളഞ്ഞ வெட்டி போட்ட കുറ്റിയിൽ നിന്ന്, அடிமரத்தில் இருந்து. ഇനി ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ കുറ്റിയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു മുള പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടു വരും, അത് ഫലം കായ്ക്കുമെന്നതാണ്. முதலாவது நாம சொன்னது வெட்டி போட்ட மரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் தோன்றும், அது கனி உண்டாகும் என்றுதான் நம்ம பார்த்தோம். இரண்டாவதாக சேஷிப்புண்டோ, மீதம் இருக்கிறதோ, ഉറപ്പായും ആ ശേഷിപ്പിലേക്ക് ഒരു മടങ്ങി വരവ് സംഭവിക്കും. அந்த மீதம் இருக்கிறதற்கு நேராக உறுதியாக ஒரு திரும்பி வருதல் நடைபெற போகிறது. അതാണ് പാസ്റ്റർ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ്, നിങ്ങളുടെ സഭയെ വിട്ടുപോയവർ സഭയിലേക്ക് മടങ്ങി വരും. அதுதான் உங்களுடைய தீர்க்க தரிசனமா சொன்ன, சபையை விட்டு போனவர்கள் அவர்கள் திரும்ப கொண்டு வரப்படுவார்கள். 100 പേരുള്ള ചർച്ചിൽ അതിൽ 99 പേരും പോയിട്ട് ഒരാൾ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ആ സഭയിൽ വീണ്ടും ആയിരക്കണക്കിന് പേരത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കർത്താവിന് കഴിയും. 100 പേരുള്ള സഭയിൽ 99 പേർ വെളിയെ പോனாலும் அவர்களை ஒரு நபர் மீதம் இருந்தாலும் மீதம் 1000 பேரை ஆண்டவர் அந்த இடத்திலே கொண்டு வருகிறார். ആമേൻ. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായം 21-22 വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. യേശയ്യാ 10-ാவது அதிகாரம் 20-21 நாம் வாசிக்கிற பொழுது ഒരു ശേഷിപ്പ് മടങ്ങി വരും, ஒரு மீதம் திரும்ப வருகிறது. 22-ാം വാക്യം വായിച്ചേ. 10:22
இஸ்ரவேலே உன் ஜனங்கள் சமுத்திரத்தின் மணலத்தனையாய் இருந்தாலும் ഇസ്രായേലേ இஸ்ரவேலே ഒരു കടൽക്കരയിലെ മണൽ തരി പോലെ നിങ്ങൾ ആയിരുന്നാലും நீங்கள் சமுத்திரத்தின் மணலத்தனையா இருந்தாலும் അതിൽ அவைகளில் ഒരു ശേഷിപ്പ് മടങ്ങി വരും. ஒரு பகுதி திரும்ப வரப்போகிறது. എന്നോട് ചേർന്ന് ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാവോ? எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு அல்லேலூயா, നന്നായി പറയാവോ? நன்றாய் ஒரு அல்லேலூயா. ഞാൻ ഒരു ദിവസം കടൽക്കരയിൽ കൂടി നടക്കുകയായിരുന്നു. ஒரு நாள் கடற்கரையில் வழியாய் நடந்த பொழுது ഒരു പയ്യന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ അത് അവൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ஒரு சின்ன மற்ற- தம்பி മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ இரும்பை அதாவது எடுத்துக்கொள்வதற்கு ஒரு மேக்னெட்னு சொல்லலாம். இத மாதிரி ஒரு பொருள் அவர் கையில வச்சிட்டு இருக்கிறார். ഒരു ഡിറ്റക്ടർ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി அதை കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. அதை ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கண்டுபிடிப்புக்காக அதை அப்படியே கொண்டு திரிகிறார். അതിന്റെ സൗണ്ടിന്റെ വേരിയേഷനിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അവൻ എന്തോ മനസ്സിലായി, അവിടെ ആ മണലിൽ കടലിന്റെ കരയിലെ മണലിൽ എന്തോ ഉണ്ട്. அந்த அவர் தேடிக் கொண்டிருக்கிற அந்த பொருளிலே நிமித்தமாக ஒரு சின்ன ஒரு சத்தம் வந்த உடனே அவர் புரிந்து கொள்ளுகிறார், இந்த மணலுக்குள்ள ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது. ഞാൻ അവന്റെ ആ അവൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്കൊരു കൗതുകമായി തോന്നി. ഞാൻ അവന്റെ പിന്നാലെ കൂടി അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. அவன் என்ன செய்கிறான் என்கிறதை பார்க்க வேண்டும் என்று அவருடைய பின்னாடி இப்ப நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன். അവന് ഒരു ഈ സ്പൂൺ കറണ്ടിയല്ലേ, കറണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് മണൽ തോണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ஒரு ஸ்பூன் போல் பட்ட ஒரு கருவியை கொண்டு அந்த மணலை தோண்டி எடுக்கிறார். എന്നിട്ട് അവൻ ഒരു ഓർണമെന്റ്സ് പോലുള്ള ഒരു വസ്തു അവൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ஒரு சின்ன ஒரு பொருளை அவர் நினைச்சுதான் கண்டுபிடித்தார். പെട്ടെന്ന് അവന്റെ കയ്യിൽ അവൻ എടുക്കുകയാണ്. அதை அவர் தன் கையில எடுத்துக்கொண்டார். എന്നിട്ട് ആ കടലിലെ എന്താ പറയാ തിരമാല ഉണ്ടല്ലോ, തിരമാല വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ട് അതിനെ നന്നായി കഴുകി. அந்த பொருளை அவர் அலை வருகிற பொழுது தண்ணீர்ல கொண்டு போய் அவர் கழுகினார். എന്നിട്ട് അവന്റെ കയ്യിൽ അവൻ സൂക്ഷിച്ചു പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ அவர் കണ്ടു. திரும்ப அவருடைய கையில ரொம்ப பாதுகாப்பா அவர் வச்சிருந்தார். ആ സമയത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചയായിരുന്നു ഈ വചനം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നത്. அந்த காட்சியை தான் இந்த வசனத்தை நான் ஆயத்தப்படுத்துகிற பொழுது எனக்கு திரும்ப ദൈവം കൊടുത്ത പ്രോമിസ് വേർഡ്, ഇസ്രായേലിന് ദൈവം കൊടുത്ത പ്രോമിസ് വേർഡ് നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ആകുമെന്നതാണ്. ஆண்டவர் இஸ்ரவேலருக்கு ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் வார்த்தையை சொல்லி இருந்தார், நீங்கள் ஆகாயத்து நட்சத்திரத்தை போல் ஆவீர்கள் என்று. ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലും ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്രായേലിയർ ഇപ്പോൾ കടൽക്കരയിലെ മണൽത്തരിയുമായി മിക്സായി കിടക്കുകയാണ്. ஆகாயத்தில் இருக்க வேண்டிய அந்த நட்சத்திரம் போன்றவர்கள் மணலிலே அவர்கள் குழப்பப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறார்கள். എന്നാൽ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, അതിൽ ഒരു ശേഷിപ്പിനെ ഞാൻ വീണ്ടും കളക്ട് ചെയ്യും. ஆனால் அதிலே ஒரு மீதியானவர்களை மீதமுள்ளவர்களை நான் திருப்பி கொண்டு வருவேன். മണലിനെ കൊണ്ടുവരുമെന്നല്ല, மணலை திருப்பி கொண்டு வருவேன் என்றல்ல, അതിലെ ഒരു ശേഷിപ്പായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒന്ന് അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കും. அந்த மணலுக்குள்ளே இருக்கிற மிகவும் விலை மதிப்புள்ள ஒன்றை நான் திருப்பி கொண்டு வருவேன். നിങ്ങൾ ബീച്ചിൽ പോകാറുണ്ടോ? எத்தனை பேர் கடற்கரைக்கு போயிருக்கிறீங்க? ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ബീച്ചുണ്ടോ? இதுல ഇല്ല. ബീച്ചിൽ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. எல்லாரும் கடற்கரைக்கு போயிருக்கீங்கல்ல? എന്തിനാ നിങ്ങൾ ബീച്ചിൽ പോകുന്നേ? எதற்காக போகிறீங்க? யாருக்கு தெரியும்? ആന്റിമാരെ ഒന്ന് എന്തുവാ പോകുന്നേ? எதுக்காக போறீங்க சொல்லுங்க? எதுக்காக கடற்கரைக்கு போகிறீங்க? கடற்கரை பார்க்க. കറക്റ്റ് ആണ്. ആന്റിമാർ പോകുന്നത് കടൽ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. தாய்மார்கள் போகிறது கடலை பார்க்கிறதுக்கு. ചിന്ന മോനെ, നീ എന്തിനാടാ കടലിൽ പോകുന്നേ? நீங்க எதுக்கு கடலுக்கு போவீங்க? விளையாட. ഒരു സെക്കൻഡ് എന്തിനാ മോനെ പോകുന്നേ? நீங்க எதுக்காக போவீங்க? முன்னாடி தம்பி கடல் பார்க்க. നീയും കടലിൽ പോയി ഏജ് ആയോടാ മോനെ? നീ എന്തിനാടാ കടലിൽ പോകുന്നേ? പറ നീ എന്തിനാ കടലിൽ പോകുന്നേ? நீங்க எதுக்கு கடலுக்கு போவீங்க? விளையாட. മണലില് വീട് കെട്ടി വിളയാടാൻ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ ചിന്ന കുഴന്തകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകുന്നത് കടലിലെ തിരമാലയിൽ ചെന്ന് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. சின்ன பிள்ளைகள் கடலுக்கு போகிறது வந்து அலையில போய் குளிப்பதற்கு. ശരിയാണോ? சரிதானா? சரியா தவறா? കുളിക്കതേ ഇല്ലയാ? குளிக்கவே இல்லையா நீங்க கடல்ல? അല്ലേ? എന്നാൽ കുറച്ചൊക്കെ എനിക്ക് കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ കടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ വിടത്തില്ല. കടലിൽ നീന്തി കുളിച്ച എനിക്ക് അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് ഇപ്പോ 2 പിള്ളേരുടെ അച്ഛനായി, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പിള്ളേര് കുളിക്കുന്നത് കാണാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. சின்ன வயசுல கடலுக்கு குளிச்சிருக்கிறேன், எல்லாம் நடந்திருக்கு. ஆனா இப்போ 2 பிள்ளைகளுக்கு அப்பா, ஆனா பிள்ளைகள் குளிக்கிறத நான் பாக்குறேன். ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെന്ന് കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോ അവരുടെ കാതിൽ എന്തുണ്ടാകും? കമ്മലുണ്ടാകും. அவர்கள் பிள்ளைகள் குளிக்கிற போகிற பொழுது காத்துல சின்ன கம்மல் போட்டிருப்பாங்க. கழுத்துல, கால்ல, ഇടുപ്പില് എല്ലാം ഉണ്ടാകും. എല്ലാം കാണും. ഇവര് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ പൊത്തി പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കുളിക്കുന്നത്?
பிள்ளைகள் குளிக்கிற நேரத்துல கைய காதை பொத்தி வச்சுட்டு குளிக்கிறத பாத்திருக்கீங்களா? இல்ல. മാലയെ പിടിച്ചു വെച്ച് കുളിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? மாலையை பிடிச்சு வச்சுட்டா குளிப்பாங்க? ഇല്ല, അവർ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യും അല്ലെ, കുളിക്കും അല്ലേ. அவர்கள் அதையெல்லாம் மறந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணி குளிப்பாங்க. തിരിച്ചു കയറി വരുമ്പോഴാണ് അവർ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അവരുടെ കാതിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. அவர்கள் குளிச்சு கரையேறி வருகிற நேரத்துல தான் அவங்களுக்கு புரியுது காத்துல கிடந்த கம்மலை காணோம். അത് വിലപിടിപ്പുള്ളതായിരുന്നു. அது விலை மதிப்பு உள்ளது இது. പക്ഷേ ഇത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ്? കടലിലെ മണലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ஆனால் இது இழந்து போகப்படுகிற அந்த சூழ்நிலைமை கடலுக்குள்ள அந்த மணல்ல. കടൽക്കരയിലെ മണലിൽ എന്ത് കിട്ടും? അതിന് കിട്ടും? കടൽക്കരയിലെ മണലിൽ എന്താ കിട്ടുന്നത്? கடற்கரை மணல்ல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? കടൽക്കരയിലെ മണലിന് ഉറപ്പായും ചവിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ, ചവിട്ട് കിട്ടും. கடற்கரை நம்ம நடந்து போனால் அதுல காலடி அதுல இருக்கும். അല്ലല്ലോ, ശരിയല്ലേ? കടൽക്കരയിലെ മണലിൽ കൂടി നമ്മൾ നടക്കത്തില്ലേ? கடற்கரை மணல்ல நீங்க நடப்பீங்களா? നമ്മൾ നടക്കുമ്പോ ആ മണലിൽ എന്ത് കിട്ടുന്നേ? ചവിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ. அந்த மணலுக்கு என்ன கிடைக்கிறது? ஒரு மிதி கிடைக்கிறது. എത്ര വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വർണമായാലും മണലിൽ വീണാൽ മണലിനെ ചവിട്ടുമ്പം സ്വർണത്തെയും ചവിട്ടും. புரியுதா? கடல் மணல்ல நடந்து போகிற பொழுது மணலுக்கு ஒரு நம்ம மிதி கொடுக்கிறோம். அதே போல விலை மதிப்பு உள்ள ஒரு பொருள் இருந்தாலும் அதுக்கு மிதி கிடைக்கும். എന്നാൽ ഈ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ, ஆனால் அந்த பொருளை எங்க இருக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிக்கிற அந்த அனுபவத்தில் അതിനെ റീകാറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ചെടുക്കുക. அதை கண்டுபிடித்தால் அந்த இயந்திரம் அவருக்கு இந்த இடத்தில் இருக்கிறது என்று அவர் கண்டுகொண்டால் அவர் உள்ளம் கையிலே ஏந்துகிறார். കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നത് ജെസിബിയുടെ കൈ ഉണ്ടല്ലോ, ജെസിബിയുടെ കയ്യിൽ മണ്ണ് കോരുന്നത് പോലെ അല്ല. ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்துகிறது ஜேசிபி எந்திரம் மண் கோரி எடுக்கிற அந்த கையிலால அல்ல. ജെസിബിയിൽ മണ്ണ് കോരുന്നുണ്ടോ? ஜேசிபி மண் அல்றத பாத்திருக்கீங்களா? മാന്തി കോരി മകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൈ വളർത്തും, അതുപോലെ താഴെ വന്നു വീഴും. ஜேசிபி மண் எடுத்து அப்படியே மேல கொண்டு போயிட்டு அப்படியே கை விட்டுரும், மண் அப்படியே கீழே வந்து விழுந்துரும். എന്നാൽ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ. ஆனால் ஆண்டவருடைய வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது தம்முடைய உள்ளம் கையில், തന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ, தன்னுடைய உள்ளம் கையில். കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നത് ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ച്. ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்துகிறது தன்னுடைய உள்ளம் கையில் வைத்து. ശേഷിപ്പിൽ ഒരു മടങ്ങി വരവുണ്ടാവും. ஒரு மீதியான അനുഭവത്തിലെ திரும்பி வருகிற അനുഭവം ഉണ്ടാകും. ഏതോ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട്, തെറ്റിപ്പോയതുകൊണ്ട് ജാതികൾ അനുഭവിക്കേണ്ട കഷ്ടത ജാതികളോട് ചേർന്ന് നമ്മളും അനുഭവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ஏதோ ஒரு தவறுகள் மீறுதல்கள் வந்ததினாலே மற்ற மக்கள் அனுபவிக்கிறது போல நம்மவும் வேதனைகளை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ശരിയാണ്, ഏതോ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരോട് ചേർന്ന് നമ്മളും അപകടത്തിലായി. ஏதோ ஒரு சூழ்நிலைமையில நம்மவும் அந்த பிரச்சனைக்குள்ள மாட்டிச்சோம். പക്ഷേ ஆனால் ദൈവം ഒരു ശേഷിപ്പിനെ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്ത് ആ ദോഷകരമായ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ அந்த പോകുകയാണ്. மணலிலிருந்து ஒரு நற்பொருளை மீதியாய் எடுப்பது போல ஆண்டவர் உங்களை அதிகமாக காத்து ஒரு நற்பொருளாக எடுத்து உயர்த்துகிறார். വീണ്ടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളെ വിട്ടുപോയ ചില ബന്ധങ്ങൾ കർത്താവ് നിങ്ങളെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാണ്. குடும்பத்திலே உங்களை விட்டு போன சில உறவுகளை ஆண்டவர் திரும்ப கொண்டு வர போகிறார். ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? மனைவியை நேசிக்க முடியவில்லை, ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. கணவன்மாரை அன்பு கூற முடியவில்லை. വർഷങ്ങളായി കുടുംബങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേർപിരിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടാകും അല്ലേ? வருடங்களாக சில குடும்ப பிரச்சனைகள் அங்கேயும் இங்கேயுமா அலைந்து கொண்டு இருக்கிறது. കുടുംബത്തെ കുടുംബമായി ചേർത്ത് നിർത്താൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. உங்களை ஆண்டவர் குடும்பமாக நிறுத்த ஆண்டவர் விரும்புகிறார். സഭയിൽ പാസ്റ്ററോട് നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചാൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? போதகரோடு சில நேரத்தில் இணைந்து போக முடியாத சூழ்நிலைமை, ഒരുവനോട് ഒരുവൻ യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? ஒருவர் ஒத்து போக முடியாத நிலை. കർത്താവ് നിങ്ങളെ വീണ്ടും കളക്ട് ചെയ്ത് സഭയിൽ യോജിച്ചു പോകത്തക്ക രീതിയിൽ ஆண்டவர் சபையோடு திரும்பவும் உங்களை இணைய பண்ணுகிறார். ആമേൻ, ஆமென். വീണ്ടും കളക്ട് ചെയ്യും. ஆண்டவர் திரும்பவும் உங்களை சேர்த்துக் கொள்ளுகிறார். രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. இரண்டு காரியங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். முதல், ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ஒரு மீதம் உண்டானால் ഒരു പുതിയ മുള പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടു വരും. ஒரு கிளை துளிர்த்து மேல வரும். കണ്ടത് കണ്ടില്ലേലും കരയണ്ട, കണ്ടത് കണ്ടില്ലേലും കരയണ്ട. நீங்க பார்த்தது நீங்கள் இப்ப பார்க்கலனாலும் நீங்கள் அழ வேண்டாம். ഇതാ കാണാത്ത ഒരു പുതിയ കാര്യം കർത്താവ് ചെയ്യാൻ நீங்கள் പോകുന്നു. பார்க்காத ஒரு காரியத்தை இதோ நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள். പുതിയ മുള പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടു വരുന്നു. புதிய ஒரு துளிர் தோன்று வரப்போகிறது. നിങ്ങൾ ഈ ബഡ്ഡിങ് ചെയ്യുന്ന ചെടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ബഡ് ചെയ്യുന്ന ചെടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ബഡ് ചെയ്യുന്ന செடிகளை கட் பண்ணி சைஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த செடியை பார்த்திருக்கீங்களா? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ ചെടികൾ അധികം ഹൈറ്റിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഫലം കായ്ക്കും. அந்த செடி மிக உயரத்திற்கு போகிறதற்கு முன்னமே பலன் வந்துடும். അതിന് കാരണം എന്നാ? ஒட்டி செடி. അതിന്റെ കാരണം എന്നാ? அதனுடைய காரணம் என்ன? ആ ഒട്ടിച്ച് വച്ചതിന്റെ തണ്ടുണ്ട്, അത് ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ ഇരുന്നതിന്റെ മൂപ്പ് അതിനുണ്ട് അല്ലേ? ஏன் சின்ன அனுபவத்திலே அது காய்க்குது என்றால்
ஒரு அது அடிமரம் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த ஒட்டு அது அதிக வருஷம் இந்த பூமியிலே வாழ்ந்ததுனால சீக்கிரமாக பலன் கொடுக்கிறது. അതുപോലെ നിങ്ങളെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു, உங்களை வெட்டி போட்டார்கள். പക്ഷെ ഒരുപാട് നാളുകൾ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. அநேக நாட்களாக காத்திருந்தீங்க, நல்லா ஜெபம் பண்ணீங்க. നിങ്ങളുടെ വേര് உங்களுடைய வேர் மீதேயல்ல ஆழത്തിൽ போയിരിക്കുന്നു. அது மேல் அல்ல ஆழத்தில் போயிருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. വിത്തിൽ വീഴുന്ന മുളച്ചു വരുന്ന ചെടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? விதை முளைத்து வருகிற செடிகளை பார்த்திருக்கீங்களா? മഴക്കാലത്ത് മുളച്ചു വരുന്നത്, மழை காலங்களில் முளைத்து வருகிற ചെറിയൊരു വേനൽ സമയത്ത് അത് വാടി കരിഞ്ഞു പോകും. சிறிய ஒரு வெயில் வந்தாலே அது சீக்கிரம் வாடி போயிடும். പക്ഷെ വലിയ വൃക്ഷങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ஆனால் அதே நேரத்தில் பெரிய மரங்களை பார்த்திருக்கீங்களா? അതിനെ വെട്ടിയതിനു ശേഷം മുള വരുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? அது வெட்டின பிறகும் அதனுடைய துளிர்க்கிறத பார்த்திருக்கீங்களா? എത്ര വലിയ വേനൽ വന്നാലും അത് വാടി പോകത്തില്ല. எவ்வளவு பெரிய கோடை காலம் வந்தாலும் அது வாடி போகாது. കാരണം എന്നാ? காரணம் അതിന്റെ വേര് താഴെ നിൽക്കുകയാണ്. வேர் ஆழத்திலே போயிருக்கிறது. രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഒരു മുള പൊട്ടി പുറപ്പെട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും നിങ്ങളുടെ സഭയെ തകർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. இரண்டாவது ஒரு முளை கிளைத்து வருகிறது என்றால் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் உங்க சபையை ஒண்ணுமே யாரும் செய்ய முடியாது. ദൈവവചനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വേര് ആഴത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. காரணம் வேத வசனத்திலே உங்களுடைய வேர் ஆழத்தில் இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. രണ്ട്, പെട്ടെന്ന് അത് ഫലം കായ്ക്കും. ஆனால் உடனே அது பலன் தரும். വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു, வருடங்கள் நீங்கள் காத்திருந்தீர்கள். ഫലം കായ്ക്കേണ്ട സമയമായപ്പോഴാണ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞത്. பலன் வர வேண்டிய நேரத்துல தான் வெட்டி போட்டார்கள். പക്ഷെങ്കിൽ ஆனால் വീണ്ടും മുളച്ചു വരുമ്പോൾ, ஆனால் மீண்டும் திரும்பவும் அது முளைத்து வருகிற பொழுது ഒത്തിരി വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. ஒருவேளை அதிக வருடங்கள் காத்திருக்க வேண்டியதே வருவது இல்லை. ഒത്തിരി കാത്തിരുന്നതിന്റെ அதிகமாக காத்திருந்த நாளுடைய பலன் മുമ്പിൽ കാണാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய கண்களிலே நீங்கள் காண போகிறீர்கள். അത് പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ அது പോകുകയാണ്. உடனே நடைபெற போகிறது. ആമേൻ പറഞ്ഞേ, പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. நான் முதலே சொன்னேன், உங்களுக்கு உடனே நடைபெற போகிறது. ഈ വിത്തിൽ നിന്ന് മുളച്ചു വരുന്ന ചില തൈകളൊക്കെ കാറ്റത്ത് പെട്ടെന്ന് മറിഞ്ഞു വീഴും. விதையிலிருந்து முளைத்து வருகிற அந்த சின்ன விதை காற்றடித்தாலே சாய்ந்து விழுந்துரும். എന്നാൽ ഈ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് മുളച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും മറിഞ്ഞു വീഴത്തില്ല. வெட்டப்பட்ட இடத்திலிருந்து முளைத்து வருகிற கிளை சீக்கிரமா கீழே விழாது. എന്താ അതിന്റെ കാരണം? அதனுடைய காரணம் என்ன? അതിന്റെ വേര് ആഴത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. வேர் ஆழத்திலே இருக்கிறது. ഈ സഭയോടും ഈ ദൈവദാസന്മാരോടും ഈ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ജനത്തോടും ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചു പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ആത്മീയതയിൽ വേര് ആഴത്തിൽ തറയ്ക്കാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്താൻ പോകുകയാണ്. ஆவியானுடைய தரிசனத்தில் உங்களுக்கு சொல்லுகிற இந்த இடத்துல எல்லாவரோடும் ஆவியானவருடைய வேர் உங்களை ஆழத்திலே நிறுத்தட்டும். ഈ ഫലം കായ്ക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ, இந்த பலன் வருகிற பொழுது நீங்கள் பார்க்கும்போது, നിങ്ങളെ വിട്ടു പോയവർ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വരും. உங்களுடைய நன்மையை பார்த்து உங்களை விட்டு போனவர்கள் திரும்ப வருவார்கள். വെട്ടിക്കളഞ്ഞു, வெட்டி போட்டார்கள், തകർച്ച കണ്ടു, அவர்கள் உங்களுடைய இழப்புகளை கண்டார்கள், നിങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞു, உங்களை குற்றம் சொன்னார்கள், നിങ്ങളെ വിട്ടു പോയി. உங்களை விட்டு போனார்கள். ഭാരപ്പെടണ്ട, கவலையே பட வேண்டாம். വീണ്ടും നിങ്ങൾ മുളച്ചു വരികയുണ്ട്. திரும்பவும் நீங்கள் முளைக்க போகிறீர்கள். അത് ഫലം കായ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട്, பலன் காய்க்கிறதுனாலே നിങ്ങളുടെ ഫലം കണ്ടിട്ട് ജനം നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ പോകുന്നു. உங்களுடைய ஆசீர்வாதமாகிய பலனை கண்டு திரும்பவும் ஆண்டவர் அவர்களை கொண்டு வர போகிறார். കണ്ടിട്ടില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് നന്മയില്ലാത്തപ്പം നിങ്ങളെ വിട്ട് പലരും പോകുന്നത്? நீங்க ஏற்கனவே பார்த்திருப்பீங்க, உங்களிடத்துல நன்மை இல்லாத பொழுது உங்களை விட்டு போயிருந்ததை. നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം കണ്ട് അവർ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരും. உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பார்த்து உங்கள் அருகில் வர போகிறார்கள். 3 യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 11-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യം. மூன்றாவது ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 11:6. മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നാളിൽ ഇസ്രായേലിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ അശൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട തന്റെ ജനത്തിന് ശേഷിക്കുന്ന ശേഷിപ്പിന് ഞാനൊരു പെരുവഴി ഉണ്ടാക്കും. எகிப்தில் சமுத்திர முனையை கர்த்தர் முற்றிலும் அழித்து தம்முடைய காற்றின் வலிமையினால் நதி போல் தமது கையை நீட்டி 7 ஆறுகளாக பிரித்து, அது இல்லையா? 16 இஸ்ரவேலர் எகிப்து தேசத்திலிருந்து, ആ വേട് മാത്രം എനിക്ക് മതി. തമിഴ് പേരിൽ എന്താ? പെരും പാതയാണോ? പെരും പാത എന്നാണോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? പെരും പാതയായിരിക്കും. നോട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ അല്ല, ഇന്റർനാഷണൽ ഹൈവേ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും. இது ஒரு மாநிலத்தில் உள்ள இருக்கிற பாதை அல்ல, அகில உலகத்தின் ஒரு பெரும் பாதையாக இருக்கிறது. ഇത് ഇസ്രായേലിനോട് കർത്താവ് പ്രവചിച്ച പ്രവചനമാണ്. இந்த வார்த்தை இஸ்ரவேல் ஜனங்களோடு ஆண்டவர் சொல்லிய வார்த்தை. മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് അവർ പുറപ്പെട്ട നാളിൽ, எகிப்திலிருந்து அவர்கள் புறப்பட்ட போது അവർ വലിയൊരു സൈന്യമായിരുന്നു. அவர்கள் பெரிய ஒரு கூட்டமாக இருந்தார்கள். കനാനിൽ അവർ കയറിയപ്പോൾ, ஆனால் கானானுக்குள் வந்த பிறகு 2 പേർ മാത്രം, 2 பேர் மட்டும்
மட்டும்தான் அந்த இடத்துல ആ வந்தார்கள். 2 പേർക്ക് വേണ്ടി அந்த 2 பேருக்காகவே ഒരു വലിയ കനാൻ ദേശം കർത്താവ് എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ്. அந்த கானான் தேசத்தை ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். യോശുവയോടും കാലേബോടും ചോദിച്ച, കാലേബേ, യോശുവേ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ, വലിയ ദേശം കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ? யோசுவாவோடும் காலேபோடும் கேட்டால் இந்த கானான் தேசத்துல இவ்வளவு பெரிய பில்டிங், இவ்வளவு பெரிய காரியங்களை எதற்காக ஆண்டவர் கொடுத்தார்? അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു മറുപടി പറയും. திரும்ப இப்படி ஒரு பதில் சொல்லுவார்கள். இஸ்ராயேல் എപ്പോഴൊക്കെ ഞെരുക്കം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ, இஸ்ரவேலர்கள் எப்போ எல்லாம் நெருக்கம் அனுபவித்தார்களோ, എപ്പോഴൊക്കെ അവർ ചെറുതായിട്ടുണ്ടോ, அவர்கள் எப்பொழுது குறுக்கப்பட்டார்களோ, അപ്പോഴെല്ലാം അതിന്റെ ഇരട്ടിയായി അവൾ വളർന്നിട്ടുണ്ട്. அவர்கள் அப்போது எல்லாம் 2 பங்காக அவர்கள் வளர்ந்திருக்கிறார்கள். ജോഷുവയ്ക്കും കാലേബിനും ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട് പോരെ? யோசுவாவுக்கும் காலேபுக்கும் ஏதாவது ஒரு வீடு போதாதா? പക്ഷെ കനാൻ ദേശം മുഴുവനും ജോഷുവയ്ക്കും കാലേബിനും കർത്താവ് കൊടുത്തു. கானான் தேசம் முழுவதையும் 2 பேருக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்தார். അവരോട് ചോദിച്ച, എന്തിനാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ ദേശം തന്നെ? அவர்கள்ட்ட கேட்போம், எதற்காக இவ்வளவு பெரிய தேசத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார்? അവരിങ്ങനെ പറയും, அவர்கள் இப்படி சொல்லுவார்கள், ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, எங்களுக்காக மாத்திரமல்ல, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി எங்களுடைய அடுத்த தலைமுறைக்காகவும் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். ദൂത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? எத்தனை பேருக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தை சரியா புரிகிறது? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു വഴി തുറക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, உங்களுக்காக ஆண்டவர் திறக்கிற வழி உங்களுக்காக மாத்திரமல்ல, അടുത്ത തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി കൂടെ, அடுத்த தலைமுறைகளுக்காகவும் கூட சேர்த்து திறக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എന്റെ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോയത് ഒരു ചെറിയ വഴിയിൽ കൂടിയാണ്. என்னுடைய சிறு வயதிலே பள்ளிக்கு போன பாதை வந்து சின்ன வழி. ഇന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ വഴിയിൽ കൂടി പോകാനാണ്. ஆனால் இன்னைக்கு நான் அதிகமா விரும்புகிறது அந்த வழியில போகத்தான் விரும்புகிறேன். എന്താ കാരണം അറിയാമോ? என்ன தெரியுமா? അന്ന് ഞാൻ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചെറിയ പാതയിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പല ജീവികളെയും കണ്ട് ഞാൻ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. அன்றைக்கு நான் போன பொழுது அந்த பாதையில பாம்புகளையும் பல ஊரும் பிராணிகளையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன். വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണത്. ஒளி என்கிறது அந்த இடத்துல படாது. വൈകുന്നേരം 6 മണി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അത് വഴി പോകാറില്ല. சாயங்காலம் 6 மணிக்கு மேல யாரும் அந்த இடத்துல போக மாட்டாங்க. പക്ഷെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് ശേഷം എല്ലാവരും സായാഹ്ന വാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി പോകുന്ന ആ സ്ഥലമാണ്. ஆனால் இன்றைய காலகட்டங்களில் சாயங்காலம் வாக்கிங் நடைபயிற்சிக்காக அந்த இடத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள். ഇടുങ്ങിയതും ഞെരുങ്ങിയതുമായിരുന്ന ആ വഴി ഇപ്പം മാറി, ഇപ്പൊ വലിയ വിശാലമായ റോഡായി മാറി. மிகவும் நெருக்கமான இருந்த அந்த வழி இப்பொழுது நல்ல அகலமான நல்ல ரோடாக சாலையாக மாறிவிட்டது. ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഞെരുക്കം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ പകലിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. ദൈവം നിങ്ങൾ ഭയക്കാത്തൊരു വഴി കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കാൻ പോകും. ஏதாவது வழிகளிலே நீங்கள் நெருக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் என்றால் ஆண்டவர் இன்றைக்கு வார்த்தையை சொல்லுகிறார், உங்களுக்கு பயங்கரமான ஒரு வழியை ஆண்டவர் திறக்க போகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഞാൻ ഇനിയുള്ള 3 പോയിന്റുകൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ഉള്ള 3 പോയിന്റുകൾ കട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ഞാൻ ഇനി പ്രസംഗിച്ച സമയം കളയുന്നില്ല, വേഗത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ நம்ம പോവുകയാണ്. சீக்கிரம் ஜெபிக்க வேண்டியதா இருக்கிறதுனால 3 காரியத்தை நான் ஒதுக்கி வைக்கிறேன். ഓക്കേ, സേഷിപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നു. நம்ம திரும்பவும் அது மீதம் இருக்கிற அனுபவத்திலிருந்து நம்ம வளருகிறோம். പുതിയ തളിർപ്പുണ്ടാകും, ஒரு புதிய ஒரு துளிர் உண்டாகும், ഫലം കായ്ക്കും. பலன் காய்க்க ആ போகிறது. ഫലം കണ്ടിട്ട് அந்த பலனை பார்த்த பிறகு രണ്ടാമത് ജനം നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വരും. ஜனங்கள் திரும்ப நம் அருகை தேடி ஓடி வருகிறார்கள். மூன்றாவதாக ഈ വലിയ ജനക്കൂട്ടമാകുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വഴി ഒരുങ്ങണമല്ലോ. இந்த ஜனக்கூட்டம் வருகிற பொழுது அதிகமாக ஜனக்கூட்டம் வருகிற பொழுது அதற்கு தேவையான பாதைகள் தேவைதானே. ദൈവം ഒരു വഴി തുറന്നു തരിക തന്നെ ചെയ്യും. ஆண்டவர் ஒரு வழியை திறக்கத்தான் போகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അടുത്ത ദൈവം ഈ വലിയ ജനത്തിനു വേണ്ടി, 4ാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ്, അടുത്ത ജനത്തിനു വേണ്ടി ഉറപ്പുള്ള പട്ടണത്തെ ദൈവം തരും. இந்த அதிகமான ஜனங்களுக்காக ஒரு பட்டணத்தையே ஆண்டவர் தரப்போகிறார். ഈ റെന്റ് വീടുകളിലൊക്കെ മാറി മാറി താമസിക്കുന്നവർ ഈ ദൂതന് മുമ്പിൽ ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീട് തരും. வாடகை கொடுத்து நீங்கள் அப்பப்போது நீங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கிற வீடுகளில் இருக்கிறவர்கள் உங்களுக்கு இந்த வார்த்தையை நீங்கள் உறுதியாக பிடித்துக் கொள்ளுங்க. പ്രസംഗിക്കാൻ സമയം പോരാട്ടോ, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പോയിന്റുകൾ പറയുന്നേ. பிரசங்கிக்க விரிவாக சொல்ல நேரம் இல்லை, அதனால வார்த்தைகளை சொல்லி நாம் ഉറപ്പുള്ള സേഫ് സോൺ, ഉറപ്പുള്ള പട്ടണം കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തരും. உறுதிப்படுத்தப்பட்ட இடத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிறார். ഉറപ്പുള്ള പട്ടണം മാത്രമല്ല, ഈ ശേഷിപ്പുള്ളവർക്ക് ആ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ചുറ്റും മതിൽ സേഫ് ആയിട്ട് കർത്താവ് തരും. திரும்பவும் இந்த ஜனத்திற்கு பட்டணம் மாத்திரமல்ல, அதை சுற்றிலும் உள்ள ஒரு பாதுகாப்பையும் இந்த ஜனத்திற்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். മത്തായി സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 20-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. மத்தேயு 14:20 இப்படி சொல்லுகிறது, എല്ലാവരും തിന്ന് எல்லாரும் சாப்பிட்டு തൃപ്തരായി திருப்தி அடைந்தார்கள். ശേഷിച്ച കഷണം மீதியான துணிக்கைகளை 12 കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തു. 12 கூடை நிறைய எடுத்தார்கள். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞേ. ஒரு ஆமென் சொல்லுவோம். ഈ സഭയിൽ അധ്വാനം മാത്രമല്ല, സഭയിൽ സേവിങ്സ് ഉണ്ടാകും. இந்த சபையிலே வேலை மாத்திரமல்ல,
ஒரு சேமிப்பும் உண்டாகும். നിങ്ങളുടെ കൈകളുടെ അധ്വാന ഫലം നിങ്ങൾ തന്നെ തിന്നും. உங்களுடைய கையின் பலனை நீங்களே சாப்பிடுவீர்கள். ആമേൻ പറയാൻ പറ്റുമോ? ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ശേഷിപ്പിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മിച്ചം പിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും. மீதம் எடுத்து பிழைத்துக் கொண்டிருக்கிற உங்களை அதிலே ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். ആമേൻ. അതിൽ മിച്ചം പിടിക്കുന്ന ബാക്കി പിടിക്കുന്ന ബാലൻസ് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. திரும்ப அதே போல உங்களுக்கு அதை நீங்கள் மீதம் எடுக்கத்தக்க அளவிலே ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். എവിടെന്നാ തുടങ്ങുന്നേ? எந்த இடத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க போகிறது? എല്ലാം പാഴും ശൂന്യമായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നല്ല, ஒன்றுமில்லை பூஜ்யம் என்ற நிலையிலிருந்து தான் ஆரம்பிக்க போகிறது. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ பரிசுத்த ஆவியினால் വീണ്ടും നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. திரும்பவும் நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறீர்கள். വീണ്ടും നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. திரும்பவும் ஆரம்பிக்க போகிறீர்கள். ഒന്നും ആകത്തില്ലെന്നാ പറഞ്ഞല്ലേ? ஒன்றும் முடியாது என்று தான் சொல்லி இருக்கிறார்கள். പക്ഷേ മിച്ചം പിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ, ஆனால் நீங்கள் திரும்பவும் மீதம் எடுக்கத்தக்க விதத்தில் ഒരു സുവിശേഷ യോഗം ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചാൽ, ஒரு சுவிசேஷ கூட்டம் இந்த இடத்துல நடத்தப்பட்டால், 1000 പേർ കൂടുമ്പോ 1000 பேர் வரும் பொழுது അതിൽ 500 പേരെങ്കിലും സഭയിൽ നിലനിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ 500 பேராவது சபையிலே நிலைநிறுத்தப்படத்தக்க அளவில் ഈ ദൂത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആമേൻ പറ. இந்த வார்த்தை புரியும் என்றால் ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென். ഇങ്ങനെ ഒരു ആരാധന ഇവിടെ ക്രമീകരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവദാസന്മാർ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് നടത്തണമെന്ന് അറിയാവോ? இந்த ஆராதனையை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு போதகர்கள் எவ்வளவு சிரமம் எடுக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு എത്ര தெரியும். ദിവസം ഉറങ്ങാതിരിക്കണമെന്ന് അറിയാവോ? எத்தனை நாட்கள் தூக்கம் இல்லாம இருப்பாங்க. ഇന്നലെ ഞാൻ പറയുണ്ട, ഇന്നലെ നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റി. நேற்றைக்கு நான் நல்ல அழகாக நான் பிரசங்கிக்க முடிந்தது. അത് എന്റെ മിടുക്കല്ല. என்னுடைய அது ஒரு தகுதி அல்ல. ഞാൻ ആ സ്റ്റേജിൽ ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ സഭ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കി തരികയായിരുന്നു. அந்த சபையில பிரசங்கிக்க போறதற்கு முன்பதாக சபை ஜெபித்து எனக்கு உதவி செய்திருந்தது. ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ ഒരു വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, சின்னதானாலும் பெரியதானாலும் ஒரு நீங்கள் கிரயம் செலுத்தினது உண்டானால் അതിന്റെ സേവിങ്സ്, அதனுடைய பலன், അതിന്റെ മിച്ചം പിടിക്കുന്ന அதனுடைய തരത്തിൽ மிச்சம் மீதி எடுக்கிற ദൈവം നിങ്ങളെ அனுபவங்கள் ബ്ലസ് ചെയ്യും. உங்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார். എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? எத்தனை பேர் அப்படி மீதம் எடுப்பீர்கள் എന്നോട് என்று ചേർന്ന് விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ആമേൻ പറയാൻ പറ്റുമോ? எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? കർത്താവ് എന്നെ ബ്ലസ് ചെയ്യും. ஆண்டவர் என்னை ஆசீர்வதிங்க. എന്റെ സഭയെ ബ്ലസ് ചെയ്യും. என்னுடைய சபையை ஆசீர்வதிங்க. പറഞ്ഞ എന്നെ ബ്ലസ് ചെയ്യും. என்னை ஆசீர்வதிங்க சொல்லுங்க. என்னை ஆசீர்வதிங்க. എന്റെ സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കും. என்னுடைய சபையை ஆசீர்வதிங்க. എന്റെ അഭിഷേകത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. அபிஷேகத்தை அதிகப்படுத்துங்க. എന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നിവർത്തിക്കും. வாக்குத்தத்தங்களை நிறைவேற்றுங்க. ഞാൻ താഴ്ചയല്ല, நான் தாழ்ந்து போகிறவன் ഞാൻ அல்ல, ഉയരെ കയറി വരും. நான் உயரே எழும்பி வருவேன். കർത്താവിനാൽ അത് സംഭവിക്കും. என் ஆண்டவரால் அது சம்பவிக்க போகிறது. ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു, ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു, ஆவியானவரால் நான் சொல்லுகிறேன், നിന്നാൽ ഞാൻ, இதோ நான், നിന്നാൽ ഞാൻ இதோ உன்னால் நான் പടക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലും. പടക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലും. படை கூட்டத்திற்கு நேராக நான் பாய்ந்து செல்வேன். മതിൽ ചാടിക്കടക്കും. நான் மதிலை தாண்டுவேன். എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നുവോ, எதை என்னால் செய்ய முடியாதிருந்ததோ அது ഈ ആണ്ടിൽ இந்த வருஷத்தில் என்னை கொண்டு തമ്പുരാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും. ஆண்டவர் செய்ய போகிறார். എന്റെ തലമുറയെ കൊണ്ട്, என் தலைமுறையை അത് கொண்டு കർത്താവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ஆண்டவர் அதை செய்ய അത് போகிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചു പറ. விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ഇന്ന് പകലിൽ ആ അഭിഷേകം ഈ സഭയിൽ ചലിക്കുകയാണ്. இந்த சபையிலே கடந்து வருகிறது. കരമടിച്ച് கரம் தட்டி ஆண்டவர் ഉണർവിന്റെ അഭിഷേകം, ஒரு எழுப்புதலின் அபிஷேகம், ഉണർവിന്റെ അഭിഷേകം எழுப்புதலின் அபிஷேகம் പകലിൽ ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് ചലിക്കുകയാണ്. இந்த பகலில் சபைக்கு உள்ளே வருகிறது. നസ്രനായ യേശുവിൻ അധികാരമുള്ള இயேசு നാമത്തിൽ, கிறிஸ்துவின் நாமத்தில், നസ്രനായ യേശുവിൻ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ நசரேயனாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் ഈ സഭയ്ക്കെതിരെ, இந்த சபைக்கு விரோதமாக, കൂട്ടായ്മയ്ക്കെതിരെ, இந்த கூடுகைக்கு விரோதமாக, കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി குடும்பங்களுக்கு விரோதமாக എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന எழும்பி நிற்கிற സകല ആധിപത്യങ്ങൾ, சகல ஆதிபத்தியங்கள், தேசத்தின் சகல அந்தகார வல்லமைகளும் ഈ ആരാധനയിൽ இந்த ആരാധനയ്ക്ക് விரோதமாக നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് இந்த ஆராதனையிலே ஜெபிக்கிறோம். ഇതിന്റെ മേൽ ജയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. அதனாலே நாங்கள் ஜெயம் பெற்றுக் கொள்கிறோம். ஓ ஹalleluya ஹalleluya. പറഞ്ഞേ, ആത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കും. சொல்லுங்க, ஆவியிலே நாங்கள் எழும்புவோம். ആത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കും. ஆவியிலே நாங்கள் எழும்புவோம். കാരണം ശേഷിപ്പായിരിക്കുന്ന എന്നിൽ, காரணம் மீதியாய் இருக்கிற என்னில் അഭിഷേകം വന്നു വീഴും. அபிஷேகம் என்று வரப்போகிறது. ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ മിടുക്കല്ല, நான் ஸ்தோத்திரம், தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லுகிறது என்னுடைய ஒரு தகுதி அல்ல. അഭിഷേകം അകത്തുള്ളിടത്തോളം കാലം அபிஷேகம் எனக்குள் இருக்கிற வரைக்கும் ഞാൻ വായി തുറക്കും, நான் வாய் திறப்பேன், ഞാൻ സംസാരിക്കും. நான் பேசுவேன். അഭിഷേകം അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ அபிஷேகம் என் உள்ளத்தில் இருந்தால் അടങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല. நான் சும்மா இருக்கிறது இல்லை. ആമേൻ പറഞ്ഞേ. ஆமென் சொல்லுவோம். ഈ
ഓവറായിട്ട് സൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തൊണ്ടയിൽ വോക്കൽ കോഡിൽ കംപ്ലൈന്റ് വന്ന് ബ്ലഡ് വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, പാസ്റ്ററാണ് അലറി എന്ന് പ്രസംഗിക്കും, ഇനി മേലാൽ അലറി പ്രസംഗിക്കരുത്, തൊണ്ട ഉള്ളതുകൂടെ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഇപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കാൻ കർത്താവ് ശക്തി പകർന്നെങ്കിൽ. நான் அதிகமா பிரசங்கித்ததினாலே தொண்டையிலிருந்து ரத்தம் வந்து ஓக்கல் கார்டு பிரச்சனையாகி மருத்துவர் சொன்னார், இனி இப்படி கத்தி பிரசங்கித்தால் இன்னும் அந்த தொண்டை வறண்டே போயிரும், இனி பிரசங்கிக்கவே கூடாது என்று சொன்ன இடத்துல இந்த இடத்துல நான் பிரசங்கிக்கிறேன். ஆமென். എന്നോട് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറിന് വാക്കുണ്ട്, என்னோடு சொல்லிய மருத்துவருக்கு வார்த்தை உண்டு, അവർക്ക് പറയാൻ വാക്കുണ്ട്, சொல்லுவதற்கு ஏராளமான வார்த்தைகள் உண்டு. അകത്തിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. என்னுடைய உள் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு அவரால் செயல்பட முடியும். നിങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുക്കൽ പോയാൽ ഒരു 95% ഡോക്ടേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ. மருத்துவர்களிடத்தில் நீங்கள் ஆலோசனைக்கு போனால் 95% அவர்கள் தவறான பதிலை சொல்லுவார்கள். നിന്റെ കാല് വയ്യ, എണീറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, உன் காலுக்கு சரியில்லை, இனி நடக்கவே மாட்ட. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരം പോലും അവർ കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. உங்களுக்கு விருப்பமான ஆகாரத்தையும் சாப்பிடுவதற்கு விரும்ப மாட்டாங்க. കൊളസ്ട്രോൾ ആണ്, BP ആണ്, നാളെ പോകുമ്പോൾ തല ചുറ്റി വീഴും, പേടിപ്പിക്കും, ഭയപ്പെടുത്തും. പക്ഷെ എന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവല്ല, അഭിഷേകത്താൽ ഞാൻ സൗഖ്യവാനാണ്. அவர் கொழுப்பு இருக்கிறது, கெட்ட கொழுப்பு இருக்கு, பிரஷர் இருக்கு, தவறான வார்த்தைகளை சொல்லி உங்களை தட்டி நிறுத்துவார்கள். ஆனால் எனக்குள்ளே இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் பயப்படுத்துகிற ஆவியானவர் அல்ல, பயமுள்ள ஆவியானவர் அல்ல என்று சொல்லுகிறார். നിങ്ങൾ എന്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കും. நீங்கள் என்ன நம்புகிறீங்களோ அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு நடக்கும். 24 മണിക്കൂർ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ BP ഉള്ളവനാണ്, ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് ആണ്, കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്, നിങ്ങളെ നോക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് BP ഉണ്ട്, ഷുഗർ ഉണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്. நீங்கள் 24 மணி நேரம் உங்களை குறித்து நீங்க என்னோட BP இருக்கிறது, கொழுப்பு இருக்கிறது, கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறது, சுகர் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது அப்படியே உங்களுக்கு நடக்கும். നിങ്ങളെ നോക്കി പറയുക, நீங்கள் உங்களை நோக்கி சொல்லுங்க, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആരോഗ്യവാനാണ്, நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஆரோக்கியமாய் இருக்கிறேன். ആമേൻ. ഓട്ട് കഷ്ണമെടുത്ത് ചുരണ്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇയ്യോബിനോട് ചോദിച്ചേടാ, നിന്റെ ശരീരത്തിൽ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഞാൻ ചുരണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ധൈര്യമുള്ളവനാണ്. யோபு தன் கையிலே ஓட்டை எடுத்து சுரண்டி கொண்டிருக்கிற பொழுது கேட்டால், இவ்வளவு பிரச்சனையா என்று சொல்லி கேட்டால், நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே தைரியம் உள்ளவனாய் இருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். ഇതൊരു അവസാനമല്ല, இது ஒரு முடிவு அல்ல. നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതൊരു അവസാനമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. மருத்துவர்கள் நீங்கள் மரித்து போவீர்கள் என்று சொன்னால் அது ஒரு முடிவு அல்ல என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். നിങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് പിള്ളേര് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും ഡോക്ടർ വിധി എഴുതെങ്കിൽ 5 വർഷം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഈ 5 വർഷം എൻ്റെ വൈഫ് പ്രഗ്നന്റ് ആകത്തില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർ മുടിവിട്ടു, അവസാനം ഇനി കുഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷേ ഡോക്ടറിന്റെ റിസൾട്ടിനെ തിരുത്തി എഴുതി 2 പിള്ളേരുടെ അപ്പുറേക്ക് കർത്താവ് മാറ്റിയെങ്കിൽ 5 வருடத்திற்கு முன்னே உங்களுக்கு பிள்ளை இருக்காது என்று மருத்துவர்கள் எழுதினவர்கள் அந்த 5 வருடத்திற்கு பிறகு ஆண்டவர் எனக்கு 2 பிள்ளைகளை ஆண்டவர் கொடுத்தார். ഇന്ന് ഈ പകൽ കർത്താവ് ചിലതിനെ തിരുത്തും. இந்த பகலிலே அப்படிப்பட்ட காரியங்களை ஆண்டவர் செய்து முடிக்கிறார். അതിനുള്ള അഭിഷേകം ഈ സഭയിൽ ചലിക്കുകയാണ്. அதற்குள்ள அபிஷேகம் இந்த சபையிலே வெளிப்படுகிறது. ആ ദൈവകൃപ സഭയിൽ ചലിക്കുകയാണ്. அந்த தேவ ஆவியானவர் நம்மை நடுவிலே வெளிப்பட்டிருக்கிறார். അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. அப்படியே நீங்கள் ஜெப நிலையிலே നാം எழும்பி நிற்போம். നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ജെപിக்க போகிறோம். കർത്താവിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഈ രാത്രി ഇതിനകത്ത് ചലിക്കുകയാണ്. ஆவியானுடைய பிரசன்னம் இந்த பகலிலே நம்மிடத்தில் வெளிப்படுகிறது. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, ஆவியானவருடைய சொல்லுங்க, കർത്താവേ, ஆவியானவரே, ഇന്ന് പകലിൽ ஆண்டவரே, இந்த ഒരു ശേഷിപ്പായി ഞാൻ ബാക്കിയായി നിൽക്കുകയാണ്. நான் மட்டும் தான் இந்த இடத்திலே மீதமுள்ளவனாய் இருக்கிறேன். എന്നിൽ വീണ്ടും ആരംഭിക്കണമേ. என்னிலே திரும்பவும் ஆண்டவர் நீர் ஆரம்பிக்க வேண்டும். കർത്താവേ, വീണ്ടും എന്നിൽ തുടങ്ങണമേ. ஆண்டவரே, என்னிலே திரும்பவும் ஆரம்பிக்க வேண்டும். ഞാൻ ഒരു പരാജയമല്ല, நான் தோற்று போனவன் அல்ல. ഞാൻ ആത്മാവിലാൽ വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆவியினாலே திரும்பவும் எழும்ப வேண்டும். ഞങ്ങളുടെ സഭ, எங்களுடைய சபை, ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ, எங்களுடைய பிரச்சனைகள் അത് ഒരു പരാജയത്തിലേക്കല്ല പോകുന്നേ, ஒரு தோல்விக்கல்ல போக வேண்டியது. ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കാൻ പോകുന്നു. ஆவியினாலே நாங்கள் அவைகளை ஜெயிக்க வேண்டும். ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நாங்கள் ஆவியினால் அவைகளை ஜெயிக்க விரும்புகிறோம். അഭിഷേകം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചലിക്കപ്പെടട്ടെ. அந்த அபிஷேகம் எங்கள் மேல் கடந்து வரட்டும். പറഞ്ഞേ, കർത്താവേ, எல்லாரும் சொல்லுங்க, கர்த்தாவே, അങ്ങയുടെ അഭിഷേകം உம்முடைய அபிஷேகம் എന്റെ മേൽ, என் மேல், എന്റെ അകത്ത്, என்னுடைய உள்ளே അത് വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ. அது வெளிப்பட்டு வரட்டும். പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഗന്ധം തട്ടുമ്പോൾ, பரிசுத்த ஆவியினுடைய வாசனை உண்டாகிற போது വീണ്ടും 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 എഴുന്നേൽക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമല്ലോ. திரும்பவும் திரும்பவும் என்னுடைய குடும்பம் எழும்ப போகிறது. എനിക്ക് വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. எனக்கு திரும்பவும் எழும்ப விரும்புகிறேன். വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. எனக்கு விருப்பம் உண்டு.
വീണ്ടും ചിലത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. திரும்பவும் நான் செய்ய விரும்புகிறேன். പറഞ്ഞ കർത്താവേ, திரும்பவும் சொல்லுங்க ஆண்டவரே, അങ്ങയുടെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി, உம்முடைய நாமத்தினுடைய மகிமைக்காக, ഒരു ഉണർവിന്, ஒரு எழுப்புதலுக்காக, കൈ കൊടുക്കാൻ, கை கொடுப்பதற்காக, നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥന തിരിച്ചു വരട്ടെ, என்னுடைய இழந்து போன ஜெபம் திரும்ப வரட்டும், നഷ്ടപ്പെട്ട അഭിഷേകം തിരിച്ചു വരട്ടെ, இழக்கப்பட்ட அபிஷேகம் திரும்ப வரட்டும், നഷ്ടപ്പെട്ട വാഗ്ദത്തം തിരിച്ചു വരട്ടെ, இழந்து போன வாக்குத்தத்தங்கள் திரும்ப வரட்டும். ആത്മാവിനാൽ ചിലതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ്, ஆவியினால் நான் அதை திரும்ப பெற்றுக் கொள்கிறேன். ആത്മാവിനാൽ ചിലതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. ஆவியினால் நான் அதை திரும்ப பெற்றுக் അത് கொள்கிறேன். പറയുന്നവർ കരമടിച്ചു പറ, அப்படி சொல்லுகிறவர்கள் கரம் தட்டி சொல்லுவோம், കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം ഈ സഭയിൽ ചലിക്കപ്പെടുകയാണ്. கர்த்தருடைய அபிஷேகம் இந்த இடத்திலே வெளிப்படட்டும். அவர் நாமத்தில் மன்னிப்பு உண்டு, அவர் நாமத்தில் வெற்றிப்பு உண்டு, அவர் நாமத்தில் மன்னிப்பு உண்டு, அவர் நாமத்தில் ரட்சிப்பு உண்டு. நாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கென்று வேறு நாமம் நமக்கில்லையே, நாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கென்று வேறு நாமம் நமக்கில்லையே. அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து, அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து, அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து, அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து. வானத்திலும் இந்த பூமியிலும் வல்லமையான ஒரு நாமம் உண்டு, வானத்திலும் இந்த பூமியிலும் வல்லமையான ஒரு நாமம் உண்டு. மனுஷருக்குள்ளே வல்லமையான வேறொரு நாமமில் சொல்லுமா, மனுஷருக்குள்ளே, மனுஷருக்குள்ளே வல்லமையான வேறொரு நாமமில்லையே. அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து, அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து, அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து, அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து. வானத்திலும் வானத்திலும் இந்த பூமியிலும் வல்லமையான ஒரு, எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோமே, வானத்திலும் இந்த பூமியிலும் வல்லமையான ஒரு நாமம் உண்டு. மனுஷருக்குள்ளே வல்லமையான வேறொரு நாமமில், மனுஷருக்குள்ளே, மனுஷருக்குள்ளே வல்லமையான வேறொரு நாமமில்லை. அவர் நாமம், அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து, அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து, அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து, அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து. நல்ல கரங்களை தட்டி അഭിഷേകത്തിലെ കരം അടിച്ച് കർത്താവിന് ഒരു ആരാധന കൊടുത്തേ. அபிஷேகத்திலே கரம் ദൈവ தட்டி ஆண்டவரே സാന്നിധ്യം மகிமை. ഇന്ന് പകലിൽ ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് ചലിക്കപ്പെടുകയാണ്. தேவ ஆவியானுடைய வல்லமை இந்த பகலிலே நம் நடுவில் வெளிப்படுகிறது. നഷ്ടപ്പെട്ട വാഗ്ദത്തങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതിന് இழந்து போன வாக்குத்தத்தங்களை திரும்ப பிடிக்கிற நாள் ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുകയാണ്, ஆவியினாலே நான் சொல்லுகிறேன், ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുകയാണ്. ஆவியிலே தீர்க்கதரிசனமாய் சொல்லுகிறேன். നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു താഴ്വരയായിരിക്കാം, இந்த நீங்கள் பார்க்கிறது மிகவும் தாழ்வு நிலையா இருக்கலாம், കാണുന്നത് അസ്ഥികളായിരിക്കാം, நீங்கள் பார்க்கிறது எலும்புகளா இருக்கலாம். പക്ഷേ ഒരു സൈന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ ഓർത്ത് കരയണ്ട. ஒரு சேனை இழந்து போனதை குறித்து நீங்கள் பாரப்பட வேண்டாம். ദൈവം ഇതോ ஆண்டவர் இதோ നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത്, நடக்காது என்று சொல்லப்பட்ட இடத்தில், സാധ്യത ഇല്ലാത്തടത്ത് முடியாது என்று சொல்லப்பட்ட இடத்தில் ചിലതിനെ മടക്കി വിളിക്കുകയാണ്, ஆண்டவர் திரும்ப கொண்டு வருகிறார், മടക്കി വിളിക്കുകയാണ്, திரும்ப அழைக்கிறார், മടക്കി വിളിക്കുകയാണ്. திரும்ப அழைக்கிறார். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, இயேசுவின் യേശുവിൻ നാമത്തിൽ இயேசுவின் ഒരു நாமத்தில் അഭിഷേകം, ஒரு അഭിഷേകം, ഒരു അഭിഷേകം ஒரு അഭിഷേകം ഈ സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് இந்த சபைக்குள்ளே ഇന്ന് പകലിൽ இந்த பகலில் വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ. வெளிப்படுவதாக എല്ലാ പിശാചിന്റെ எல்லா சத்துருவின் ആധിപത്യങ്ങൾ ஏதா வல்லமைகளையும் സഭയിൽ നിന്ന്, எல்லா இந்த இடத்திலிருந்து ജനത്തിൽ നിന്ന് ஜனங்களை விட்டு അഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോകട്ടെ. அழிக்கப்படுவதாக. വിടുതലുകൾ, விடுதலைகள் വിടുതലുകൾ விடுதலைகள் ഈ സമയം இந்த சபையில் സഭയ്ക്കകത്ത് ചലിക്കണം. சபைக்குள்ளே வெளிப்படட்டும். ഞങ്ങൾ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ റീഓപ്പൺ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. இந்த வாக்குத்தத்தங்களை திரும்ப நாங்கள் ஆண்டவரே சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். പെട്ടെന്ന് ചിലത് സംഭവിക്കട്ടെ, உடனே சிலவைகள் சம்பவிக்கட்டும். ഞങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ ഇതുവരെ കാണാത്തത് പെട്ടെന്ന്, இதுவரை எங்களுடைய கண்களிலே பார்க்காதது உடனே ഞങ്ങൾ சம்பவிப்பதாக. വിശ്വസിക്കുന്നു. കൺമുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത്, കാതാൽ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തത് പെട്ടെന്ന്
പെട്ടെന്ന് ചിലത് സംഭവിക്കട്ടെ. இந்த நாளிலே விசுவாசிக்கிறோம், எங்கள் கண்களிலே இதுவரை காணாதது, எங்கள் செவிகளால் இதுவரை கேட்காததை உடனே சம்பவிக்கிறதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம். ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. அப்படி நாங்கள் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. കർത്താവിനെ ആരാധന. கரம் தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம்.